Hello dear students, মোৰ মৰমৰ ভাইটি আৰু ভণ্টিসকল এইটো লেকচাৰত আমি sexual reproduction in flowering plants entire chapter টো one shot ত পঢ়িলাম 1.5 to 2 hours সময় লাগিব যদি তোমালোকে অলৰেডি এই chapter টো কৰি থৈছা ভাল ৰিভিজন হৈ যাব যদি তোমালোকে একদম কৰা নাই 0 to hero level লকে যাব পাৰিবা মই ট্ৰাই কৰিম যে এই লেকচাৰত আমি মানে যেতিয়া chapter টো progress কৰি গৈ থাকিম মই ট্ৰাই কৰিম যে at the same time তোমাৰ hey chapter to a particular topic or related ji questions ahe ba ahibo pare sob cover hoye jabo and tumaloke belek kono source of ele jabo dorkar na pore once you are done with this you can say you are done with the entire chapter entire previous year questions everything thik ase to moi bicharim je tumaloke next 1.5 hours full concentration di video to swa concentration 100% rakhiba video to saba notes ki likha ase note kori laba likha likhi to ami pisoto kori laba paru but main kotha to hol je ami bujibo lage thik ase ar interesting chapter hai bujibo pariba moi try korim to present this entire chapter like a story thik ase tumak olop kahani shunam and jodi kahanir characters bor logot jodi tumi relate koribo para then this will be easier for you to memorize okay. So sexual reproduction in flowering plants. প্ৰথমতে মই কব বিচাৰো কিছুমান কনফিউজনছ হয় ষ্টুডেন্টছৰ মাজত ঠিক আছে সো ফ্লাৱাৰ্স দুই মানে ফ্লাৱাৰ্স তুমি যদি ফ্লাৱাৰ এটা চোৱা দেন ফ্লাৱাৰত তুমি দুটা সিচুৱেশন দেখা পাবা আইদাৰ এটা ফ্লাৱাৰত মেল পাৰ্ট আৰু ফিমেল পাৰ্ট দুটাই আছে পাৰ্টস অফ আ ফ্লাৱাৰ Class 11 morphology হয় but মই তোমালোকক কৈ দি আছো আৰু 12 ষ্টুডেন্টস জানিবই লাগে সো তোমাৰ এটা থাকে এসেনশিয়াল পার্টস আৰু এটা থাকে তোমাৰ একচুয়ালি নন এসেনশিয়াল নহয় এটো অ্যাকসেসরি কলে বেশি ভাল হেল্পিং বা অ্যাকসেসরি নন এসেনশিয়াল কয় কিতাবত তো ইয়াত আহি যায় তোমাৰ ক্যালিক্স এন্ড করোলা এটা প্ল্যাটফর্ম থাকিব তাক আমি থ্যালামাস বুলি কম থ্যালামাসৰ ওপৰত leaf like structures which are known as calyx or main কাম protection হয় then comes your corolla corolla to ডাঙৰ ডাঙৰ হ'ব যোনটো তুমি petals বোৰ দেখা পোৱা ন petals বোৰ যে দেখা পোৱা rose টো দেখিছাই তোমালোকে তো তাত petals বোৰ basically corolla হয় and then comes your male part which is the androecium etu essential at ahi jay aru female part to moi yat banai di asu that is gynoecium this is the female part okay this is the gynoecium these are the four parts of a flower okay now the thing is ki jodi tumi a particular situation to dekha pua eta flower male part to ase and female part to ase then we will call it as a bisexual flower jodi eta particular flower tumi only male part dekha pua female part দেখা নোপোৱা তেতিয়া আমি এটো কি বুলি কম unisexual flower or only female just like us we humans we are either male or we are female correct এটা বডি either male reproductive part থাকিব অথবা female reproductive part থাকিব দুটাই না থাকে তো ফ্লাৱাৰৰ দুটা সিচুৱেচনে হ'ব পাৰে bisexuality হ'ব পাৰে unisexuality হ'ব পাৰে okay so flowers can be bisexual you can see I have drawn the androecium the male part here as well as the gynoecium the female part here but when it comes to the unisexual it will be either female only you can see this is the gynoecium or male only this is the androecium right the stamens are drawn so ami namu di disu androecium or unit ok ami stamen buli ko stamen as a whole androecium hoy but eta jodi unit dhori ma ko ki sir eto ki kobo apuni this is stamen so the flower if it is a male flower we call it as staminate flower and female junto gynoecium hoy gynoecium or unit ok ami carpel othoba pistil buli ko so the flower will be carpellary or pistillate okay carpellary or pistillate now this is one more thing that students often get confused okay this is one more thing that students often get confused moi alop bujabo bisari asu so kisuman terminology ahe like monoecious dioecious right now mono buli kunar loge loge you will think mono means one so it should be unisexual but no this is actually bisexual
and dioecious term to kunal di kunal lagale students at two bhabi pele bisexual boli bhabe, but this is unisexual. So basically these terminologies are something that we use for plant. বুঝিব ট্রাই করা এটা পার্টিকুলার ফ্লাওয়ারত মেল পার্টও আছে ফিমেল পার্টও আছে মেল পার্টও আছে ফিমেল পার্টও আছে তে আমি কি বলি কম এটো বাইসেক্সুয়াল ফ্লাওয়ার ওকে এটা পার্টিকুলার ফ্লাওয়ারত অনলি মেল পার্ট বা অনলি ফিমেল পার্ট আছে কি বলি কম তেতিয়া আমি তেতিয়া কম এটো ইউনিসেক্সুয়াল ফ্লাওয়ার এটা প্লান্টত মেল ফ্লাওয়ারও আছে ফিমেল ফ্লাওয়ারও আছে এইটো দান্ডাত ধৰি ল this branch has got male flower, this branch has got female flower. So what are we going to call it as? Tete ami monoecious term to use kori. Bujhi paisa? Eta particular plant ot sob branches ot okol male flower ase, female flower nai. Tete ki boli kom? Tete aru dioecious boli kom. So monoecious and dioecious refers to unisexuality and bisexuality, but in case of plants as a whole, monoecious bisexual plants, dioecious unisexual plants. Now look at the slide. Okay, so tumi saba para plant with bisexual flower moi yaar bisexuality symbol use kori. This is the symbol for male, this is the symbol for female, and if I am drawing this refers to bisexual. Okay, monoecious or bisexual plants, they have got unisexual flowers, but both these are present on the same plant. So flower to unisexual is sir, কিন্তু এটা প্লান্টত মেল আৰু ফিমেল দুটাই আছে এক্সাম্পলস গিটা চাই লবা মই ক্লাস 11 ৰ এক্সাম্পল ইয়াত ইনক্লুড কৰি দিছো so that students who are preparing for NEET they don't get left out. Okay, class 12 ৰ boards দিয়া students ৰ কাৰণে ইমান important নহয়, but for the NEET aspirants is important. cucurbita, coconut, pinus, castor, maize. All right, then dioecious be unisexual flowers either staminate or pistillate, both নহয় either মানে হয়তো মেল মই যেনেকা মেলৰ এক্সাম্পল আছে, it could be only female also. So typical examples are papaya, date palm, cycas from plant kingdom, gymnosperm. It's a very important topic altogether. Cycas versus pinus. Then bryophyte is liverwort poison, the markensia male thalli and female thalli belek belek kore bonai dekhaise to indicate that those are unisexual. Okay, let's move on. So flower ki hai? Flower is the reproductive part of plant. Typically angiospermic plant. Okay, মনত ৰাখিবা angiosperms কে flowering plants বুলি কোৱা হয়. angiosperms ৰ বাহিৰে যিমান plant groups আছে algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperms वगैरह वगैरह, they do not have flowers. Okay, they do not have flowers. angiosperms are the only group of plants which have got flowers. The flower দেখা পা মানে বুঝি পাই যাবা কোনবা এটা প্লান্টত যদি তুমি দেখা flower আছে, that means it's an angiosperm. And you will see a lot of angiosperms because it is also the most diverse and the most advanced group of plants. So jote tote angiosperm dekha pabai, right? Okay, so morphological and embryological marvel, that is the site for sexual reproduction. That's why we are studying in this chapter about flower. Modified shoot in which internodes are considered and leaves are modified into the floral appendages. Basically a diagram to je main banaisilu, a diagram je calyx, corolla, androecium, gynoecium, paisa hebla actually leaf or modification hoy. And leaf to tumar shoot or part hai. Anything what is shoot and what is root, both students na jane. Mati tola G paba hai to root hai. And matir upor G as a shoot. Simple. So leaf कोट तो हमें generally जमीन के ऊपर हवा में. So that is why that plant is basically regarded as shoot. So leaf modifier है, shoot modifier है ने का कहो. Okay, moving on. So this is a diagram given in the NCERT. I have drawn a better and easier diagram. So basically what you're going to do, you draw the thalamus. যদি তোমার exam diagram বনাব কয়, thalamus বনোৱা, then এনেকা কয় calyx দেখাই দিয়া দুটামান, তাৰপিছত এনেকা কয় corolla দেখাই দিবা, right? androecium দেখাই দিবা, and gynoecium দেখাই. You can use different colors to impress the examiner. That's up to you, right? And then you label the parts properly. Okay, label the parts properly. So sexual reproduction in any group of animals or plants, তিনটা events থাকে. এতিয়া আমরা কাহিনীটো স্টার্ট করব. কাহিনীটো আমি এনেকা ভাবিম যে লৰা এটা আৰু ছোৱালী এজনীৰ বিয়া হ'ব. Let's consider them prince and princess. Okay, prince লৰা, princess ছোৱালী. They are going to be king and queen, right? এতিয়া চোৱা
বিয়াটো হ'ব কাৰণে প্ৰথম কথাটো হ'ল কি লৰা আৰু ছোৱালী প্ৰিন্স এণ্ড প্ৰিন্সেছ শুড বি বৰ্ন ৰাইট আগতো জন্ম হ'ব লাগিব ন so first event which is pre-fertilization event is gametogenesis মানে লৰা জন্ম হ'ল ছোৱালীও জন্ম হ'ল তাৰ পিছত ইণ্ডিয়ান কালচাৰত কি হয় আমাৰ অসমতো इन जनरल लड़ाई लड़का लोग क्या करते हैं लड़का लोग रिश्ता लेके जाता है लड़की के घर में माने ছোৱালীৰ ঘৰৰ পৰা এপ্ৰোচ নহয় লৰাৰ ঘৰৰ পৰা এপ্ৰোচ হয় इन जनरल हाँ इन जनरल কৈ আছো মই एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर ओके लड़कों के लिए भी रिश्ता आता है भाई ठीक है ऐसा बात नहीं है मेरे को पूछो तो the thing is कि gamete transfer is basically what gamete transfer is basically when the male which is typical in Indian culture as well so same goes in plants তোমাৰ যোনটো মেল গেমেটোফাইট থাকিব পলেন গ্ৰেইন হেইটো গৈ স্টিগমাত ল্যান্ড কৰিব মানে ফিমেল পাৰ্টত গৈ ল্যান্ড কৰিব সো দ্যাট ইজ দ্য গেমেট ট্ৰান্সফাৰ ওকে তাৰ পিছত হ'ব বিয়াটো কি বুলি কৈ আছো মই ইয়াত ফাৰ্টিলাইজেशन दोनों का मिलन ফাৰ্টিলাইজেशन ওকে দ্যাট ইজ ফাৰ্টিলাইজেशन ইয়াত দুটা ৰকমৰ ফাৰ্টিলাইজেशन মই আগত বুজাম এতিয়াৰ কাৰণে কাহিনীটো অলপ সিম্পল ৰাখি আছো মই ধুনীয়াকে বুজাম আই উইল এক্সটেন্ড মানে देयर উইল বি মোর ক্যাৰেক্টাৰস ইন দিস ষ্টৰী ওকে তোমালোকে যদি ভালকে যদি শুনা দেন ইন্টারেস্ট পাবা সো আৰু ক্যাৰেক্টাৰস মই ইন্ট্ৰোডিউস কৰিম এন্ড তাৰ পিছত হ'ব বিয়াৰ পিছৰ কাহিনীখিনি সিহঁতৰ ৰজা আৰু ৰাণীয়ে বিয়া পাতিলে राजकुमार पैदा हुआ राजकुमार को बड़ा होना है और भी कुछ कुछ चीजें हैं मैं बताऊंगा उसके ऊपर फॉर नाउ यू कैन जस्ट लुक एट द स्लाइड we will discuss everything in details so let's just not introduce more characters for now I will do ঠিক আছে তো আমি এটা এই চ্যাপ্টারটো ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ লৈকে তো শেষ কৰিম বুজি পাইছা ন গ্যামেটোজেনেসিসৰ পৰা স্টার্ট কৰি আমি লাস্ট পোস্ট ফার্টিলাইজেশন ইভেন্ট লৈকে যাম সো ফার্স্টলি let's talk about the pre fertilization event so बहुत simple terminology confuse নহবা হা যেতিয়া আমি মাইক্রো ওয়ার্ড ইউজ কৰো মাইক্রো ওয়ার্ড তুমি ভাবি লবা we are referring to the male side and যদি মই মেগা ওয়ার্ড ইউজ কৰো মেগা ওয়ার্ড is referring to the female side female gamete is usually large as you know in case of human also the egg is large and the sperms are smaller right মই human reproduction পঢ়ালো already তোমালোকক एक सेकंड ना हाँ तो male sex organ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस माने फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर देन एटू डेवलप करने का है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट सिमिलरली फीमेल वी विल यूज द टर्म मेगास्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट करने का है इसका और এটা বস্তু স্টুডেন্টস कंफ्यूज है मेल गैमेट एंड मेल गैमेटोफाइट आर नॉट द सेम थिंग কি কৈছো ভালকে শুনা মেল গেমেট আৰু মেল গেমেটোফাইট একে বস্তু নহয় ফিমেল গেমেট আৰু ফিমেল গেমেটোফাইট একে বস্তু নহয় কি হয় ডিফারেন্স স্যার লেটস গো ব্যাক টু দা স্টোরি ইউজুয়ালি লৰা যেতিয়া আমি অসমত ইমান দেখা নাপাও বাট তোমালোকে মুভিজত যি দেখিছা नॉर्थ इंडियन कल्चर तो ये থাকে लड़का लड़की को जब लेने के लिए आता है तो वो घोड़े पे चढ़ के आता है बोलता है ना मेरे सपनों का राजकुमार घोड़ों पे आएगा this is the lines they use in the movies right so that sapno ka rajkumar riding on a horse the horse is the male gametophyte male जो दूल्हा है ना वो घोड़े के ऊपर है so basically male gamete is present where in माने the घोड़ा is carrying it right so the घोड़ा is the pollen grain the male gametophyte বুঝি পাইছা pollen grain male gamete নহয় pollen grain ভিতৰত তুমি দেখা পাবা male gamete আছে pollen grain এটো ক্যাৰি কৰি আছে सिमिलरली ছোৱালীজনী ক'ত থাকিব ছোৱালীজনী यूजुअली दे जो मतलब वेडिंग का जगह वहां का एक रूम के अंदर वो रहता है ठीक है उसके बाद उसको लेके आया जाता है व्हाटएवर तो मतलब वो कमरे में रहता है एक लड़की करेक्ट कमरे में रहेगा गेस्ट वेस्ट तो मिलेगा ऑल दोस थिंग्स तो वो जो कमरा है ना वो कमरा बेसिकली एम्ब्रायो सैक है फीमेल गैमेटोफाइट है सो फीमेल गैमेट एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर नॉट वन एंड सेम थिंग okay please make these concepts crystal clear in your head now let's start with the male sex organ first so male sex organ to jodi ami sabo jao moi already koisu androecium boli koi unit to stamen boli koi eta stamen of jodi moi sabo jao it looks something like this right this is the stalk okay dandi हर चीज का डंडी होता है फ्लावर का भी स्टॉक है इसका भी स्टॉक है फीमेल पार्ट में भी तुम देखोगे वहां पे भी स्टॉक है राइट डंडी डंडी these are all stalks
Now the stalk in case of male is known as filament. বেলেগ বেলেগ জায়গাত বেলেগ বেলেগ নাম, পেডিসেল কয় কেতিয়াবা, স্টাইল কয় কেতিয়াবা। সো মেলৰ ক্ষেত্ৰত আমি ফিলামেন্ট বুলি কওঁ, বাট হয়তো ডান্ডিটোৱে। And this, you can see this bulge part, fulawa part, this is known as anther, right? This is known as anther, and you can see that there are two hissa over here, so it's a bilobe. Okay, bilobe বুলি কওঁ, দুটা জায়গা দুটা হিস্সা দেখা পাইছে না, bilobe. Okay, then again তুমি যেতিয়া লোব গিটা খুলি যাবা, they again have got two cameras, so they are, each lobe is bithekus. এটা লোব যদি চাব যোৱা, it is bithekus. এই ডায়াগ্ৰামত চোৱা, এনসিআরটি ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছে ইয়াত, দেখিছা এটা লোব যেতিয়া কাটি পেলে দেখাইছে, right? So this is the typical diagram of a stamen. They will not ask you to draw this diagram, it's a very easy diagram, they will never do that. Okay, now if you look at this part, the wall of the anther, etuk moi zoom kori sai asu de, etuk moi zoom kori sai asu, etu jete moi zoom kori pele sam, moi ki dekha pam, zoom kori soar loge loge moi dekha pam yat multiple layers ase, multiple layers. কি layers ase মোৰ লগত এবাৰ কোৱা, বাহিৰৰ ফালে তুমি দেখা পাবা epidermis, then comes your endothecium, তাৰ পিছত middle layers, and তাৰ পিছত তোমাৰ আহি যাব tapetum. Now confusion কি হয় কি কোনটো single layer, কোনটো বাহিৰত কোনটো ভিতৰত, মই বুজাই আছো। সবতকৈ বাহিৰত থাকে epidermis. epidermis তুমি এনেকা ভাবা তোমাৰ ঘৰৰ যোন মুৰব্বী হয়, তোমাৰ ককা, ককা maybe your nana or dada, ককা ককা সকলক নোটিস কৰিছে না, ককা সকল কি কৰে যেতিয়া মানে ৰিটায়াৰ হৈ যায়, ঘৰৰ চোতালত বহি লব আৰু বহি পেলাই এনেকা লাঠি লৈ পেলাই চাই থাকিব কিবা ছাগলী গৰু সোমাই আছে নেকি, হয় না? কোনবা যদি ক্ৰিকেট খেলে আৰু বল পৰি যায় ভেজিটেশনত, তো অৱস্থা বেয়া কৰি দিয়ে, হয় না? হালাকি মই মোৰ ঘৰৰ ভেজিটেশনটো মই নিজে ডেষ্ট্ৰয় কৰিছো, বিকজ মই ক্ৰিকেট খেলিছিলো, তো মই গালি খাইছিলো, whatever, but it never stopped me from playing cricket. লৰাবোৰে I think relate কৰিব পাৰিবা। সো ককা কেইজন থাকে, how many grandfather? One, right? तुम्हारा दादा या नाना? मैं एक फैमिली की बात कर रहा हूँ, ठीक है, দুটা फैमिली ना जाबा। তো সাপোজ মাৰ ফ্যামিলি ফেলে গলো, নানা, নানা এজন, নানা বাহিৰত বহি আছে, নানাই চাই আছে। epidermis is single layer, outermost. He is protecting the house from getting his vegetations destroyed, right? কোনবা গৰু ছাগলী সোমাৰ পৰা ঘৰৰ ভেজিটেশন বোৰ বচাই আছে, তো এপিডাৰ্মিছৰ কাম কি? প্ৰটেকশন। বুজি পালা না? এনেকা মনত ৰাখিবা। নেক্সট কামস ইয়োর এন্ডোথিচিয়াম। এন্ডোথিচিয়ামক তুমি তোমার পাপাৰ লগত ৰিলেট কৰিব পাৰা, with your father. Okay, so father भी एक ही होता है, एंडोथीशियम भी एक ही है। ओके, एंडोथीशियम भी एक ही है, ठीक है। इन जनरल द डैड्स आर स्ट्रिक्ट, राइट? मतलब थिक स्किन वाला लोग जो बोलता है ना, they are not that lenient, they are strict. So remember, endothecium has got alpha cellulosing thickening, ঠিক আছে। next comes your middle layers, M for middle, M for mama. usually mama দুটা তিনটা চাৰিটা থাকে, সবৰে থাকে ন, পাপাটো এজনে থাকে, দাদাও এজন থাকে, নানাও এজন থাকে, but mama লোগ 2 3 4 होता है। so middle layers, remember, they are 3 to 4. okay, and in your life you will see the mamas and chachas, they disappear, right? so these middle layers, they are very short lived, they disappear, তোমার লাইফৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যাব, বা বহুত মাজে মাজে ফোন কৰিব, ফেষ্টিভেলছত লগ পাবা, ফ্ৰিকুৱেন্টলি তোমালোকৰ ইন্টাৰেকশন নহব। And lastly comes your tapetum. Tapetum is like your mom. Tapetum will take care of you, will provide nourishment. Okay, and mother लोग का multitasking का एक nature होता है, so it is polyploid. Polyploid माने बुझी पाइसा ना? Haploid माने single set of chromosome, diploid माने 2 set of chromosome, polyploid माने many sets of chromosomes. So your mom does your household work, she probably works also at the same time. तुम्हारा ख्याल रखता है, पापा का ख्याल रखता है, खुद का ख्याल रखता है, घर का पूरा. So in that manner you can remember. So these are the 4 layers. Okay, outermost single layered, then this is epidermis, endothecium is alpha cellulosic thickening, short lived হয় middle layers গিটা, তাৰ পিছত innermost কোনটো আমি tapetum বুলি কওঁ। বাকি ডায়াগ্রাম পাৰ্টত মই আহি আছো, অলপ ৰৈ দিয়া, আহি আছো। So এইখিনি পাৰ্ট পঢ়ি লোৱা। each anther has 4 microsporangia, গম পাইছা 4 microsporangia কিয় কৈছে? So এটা লোবত তুমি দেখিছিলা না দুটা থেকা আছে, তো দুটা লোবত 4টা থাকিব, এই 4টা তোমাৰ এইটো বেগ হয়, 4টা বেগ হয়, যাক আমি মাইক্রোস্পোরেঞ্জিয়াম, প্লুরাল মাইক্রোস্পোরেঞ্জিয়া বুলি কওঁ। and what is the role of this? What is the role of this, guys? The role of this is very simple. The role of this is
the production of microspores over here. This bag contains the বুঝাই আছো বরাবর অলপ রই দিয়া বেসিক হলে বেশি হয়ে যাব ঠিক আছে now each microsporangium is covered by 4 layers of wall মই কলো এই 4 layers of কথা epidermis endothelium middle layer tapetum which help in digestion of anther and protection provides the nourishment now central part of each microsporangium is occupied by a part to মই অলপ বুঝাই দিও তোমাক ঠিক আছে এই পার্টটো তুমি কি দেখা পাবা ইয়াত কেবাটা সেলস থাকিব এই সেলস গিটাক আমি স্পোরোজিনাস I'll use a red pen man এইবিলাক আমি স্পোরোজিনাস সেলস অথবা গ্রুপ অফ সেলস হলে টিস্যু বুলি কব পারা স্পোরোজিনাস সেলস বা স্পোরোজিনাস টিস্যু বুলি কোৱা হয় now so it is a part of the plant body right so now it is diploid 2 sets of chromosome mature plant maximum bar diploid থাকে এটা হ'ব কি এই স্পোরোজিনাস সেলসৰ মাজত কিছুমান সিলেক্ট কৰা হ'ব ডিফাৰেন্সিয়েট হ'ব যাক আমি কম MMC microspore mother cell this is also diploid what will it do so the job that it does it is something that it undergoes meiosis and meiosis er pisot so meiosis er duta division thake meiosis 1 in class 11 bro I can't help much jiman paru mo koi asu meiosis 1 meiosis 2 meiosis 1 er pisot one cell will convert to two cells meiosis 2 ke baad two cells will convert to four cells meiosis 1 er pisot 2n to n hoye jabo ploidy level reduces to half meiosis 2 er pisot it will stay equal so it will be n half will remain mane 2n se n and n will remain n only it will not go to n by 2 right so from here these 4 microspores will be produced I mean microspore tetrad boli pala coming to the slide again central part of each microsporangium is occupied by sporogenous tissue which forms the pollen grain basically these microspores mature into pollen grain right these mature into pollen grain in mature anther only two layers there is epidermis and endothelium are present and it is filled with pollen baki ma koise middle layers mane khatam ho jata hai right so a process to eta ami poe microsporogenesis okay ek minute मैं पानी ले आऊं हाँ okay so now আমি process to চাও যে microspore to কেনেকা বনি আছে মই already কয়ে দিলো তোমাক right so genesis মানে creation formation so microspore synthesis or formation already কৈছো মই তোমাক sporogenous tissue microsporangium ভিতর যে আছে it will differentiate some of them will differentiate into the microspore mother cell right and then it will undergo meiosis eta meiosis or duta meiosis 1 2 cells meiosis 2 4 cells it becomes a tetrad microspore tetrad boli koi চাৰিটা no tetra মানে 4 so চাৰিটা and then dry conditions কি হবে এটা separate হয়ে যায় so you will get how many pollen grains 4 pollen grains microspore আৰু pollen grain different বস্তু নহয় একে বস্তু হয় microspore তো যেটা ম্যাচিওর হয়ে যায় আমি pollen grain বুলি কই দিও অথবা male gametophyte বুলি কই দিও মানে male gamete carrying structure okay now this is the typical diagram of a pollen grain a mature pollen grain so মই বনাই দিও তোমালোকে চাই লোৱা basically scene to কি হয় কি বাহিৰত এটা layer থাকে এনেকে which is not that hard it is just made up of cellulose and pectin মানে ইমান powerful layer নহয় এটো এটোক আমি কও ৰবা দুটা layer বনালো তেতা তুমি কব পাৰিবা আৰু এটা layer এনেকা থাকিব शेडिंग फेडिंग करते रहना खुद से ठीक है okay so a layer to jinko मैं बना लो this is outside this is known as exine
and this red colored one is inside, it is known as intine. So there are two layers, okay, or two walls, you can say, outer wall, inner wall. ভিতৰত তুমি দেখা পাবা এটা স্পিন্ডল শেপেড সেল আছে যাক আমি জেনাৰেটিভ সেল বুলি কওঁ আৰু এটা ডাঙৰ সেল আছে যাক আমি ভেজিটেটিভ সেল বুলি কওঁ this spindle shaped cell, the generative cell, it has got a very well defined nucleus and all, and these generative cell name hol generative kiba eta generate kori ase etue divide kori pele male gamete banai বুজি পাইছা etue divide kori pele male gamete banai aru jonto vegetative cell hai vegetative cell to in a way carry kori ase generative cell to I can imagine like a pond eta pukurir upor naw eta ase so pukuri to tumi bhabi lua it's the vegetative cell and generative cell is floating over it. The now is the generative cell. Okay, so exine, intine. Now very very important, intine is made up of cellulose and pectin, the usual composition of plant cell wall, but exine is made up of a substance known as sporopollenin. Sporopollenin बहुत खतरनाक substance है. Sporopollenin को कोई खत्म नहीं कर सकता. भक्त प्रहलाद मूवी टू साइसा हिरण्यकशिपु ने क्या वरदान मांगा था ब्रह्मा से क्या वरदान मांगा था कि नाम तुम्हारा बनाया हुआ कोई भी चीज मुझे डिस्ट्रॉय ना कर पाए स्पोरोपोलिनिन को भी वो वरदान प्राप्त है स्पोरोपोलिनिन को कोई नहीं डिस्ट्रॉय कर सकता ना एसिड ना एल्काली ना हीट ना कोल्ड ना ड्राई वेदर ना रेन नथिंग कैन इट इज द most resistant organic substance on the planet okay ঠিক है তো এটু মই কলো অলরেডি জেনারেটিভ সেলটা মাইটোসিস কৰি পেলাই দুটা মেল গেমিট বনাই দিব ঠিক আছে আৰু ডায়ামিটাৰটো এবাৰ চাই লবা আৰু এটা বস্তু তুমি দেখা পাইছা যে ইয়াত জার্ম পোর বুলি যে লিখিছো মানে কি হয় মানে সোয়া এতিয়া ভেজিটেটিভ সেলৰ পৰা কি হ'ব কি মানে পলেন টিউবটো এনেকা ওলাই আহিব ৰাইট আৰু মেল গেমিট গিটা ইয়াত ফলো কৰিব মেল গেমিট যিটা থাকিব এনেকা ফলো কৰি আহিব ইনটাইনটো তো ইমান স্ট্ৰং নহয় সেলুলোজ আৰু পেক্টিনে আছে তে পলেন টিউবটো उला ही होता है इंटाइन को तोड़ फोड़ के निकल जाएगा उसको कोई दिक्कत नहीं होगा उला है दुनिया के किंतु एक्साइन तो बहुत स्ट्रॉंग है ना तो যদি एक्साइन तो এটা কন্টিনিউয়াস লেয়ার হলে হয় কিন্তু নহয় obviously কন্টিনিউয়াস লেয়ার হলে পলেন টিউব তো উলাবই নোৱাৰিলে so there are certain portions here where this एक्साइन is absent usually it is 3 or 4 sites or 2 or 3 sites where this एक्साइन is absent মানে স্পোরোপলিনিন তাত নাই সেই পার্টটো পৰা ওলাই যাক আমি জার্ম পোর বুলি কওঁ ঠিক আছে অলরাইট সো দিস ইজ অল अबाउट pollen grain মই জি কথা কৈছো ইয়াত সব লিখা আছে তোমালোকে এবাৰ পঢ়ি চাই লব পাৰা ভেজিটেটিভ সেল এন্ড জেনারেটিভ সেল দুটা সেল ভেজিটেটিভ সেল ডায়াগ্ৰামত দেখিছিলা লাৰ্জ সাইজ কৈছিলো মই ইৰেগুলাৰ নিউক্লিয়াস ৰিজাৰ্ভ ফুড মেটেৰিয়েল থাকে এন্ড ভ্যাকুয়াল এটা থাকিব ভ্যাকুয়ালৰ কথা ক্লাস 11 ৰ সেল দা ইন্টাৰ লাইফত আমি কওঁ প্লান্টৰ যোনটো মেইন ডাঙৰ অৰ্গেনেলি ইট ইজ ভ্যাকুয়াল অনলি and vacuole can occupy up to the 90% of the plant cell. The other is the generative cell which is smaller spindle shaped mane it is tapering towards both the end dense protoplasm hobo prominent nucleus hobo kyo because eto male gamete convert hoise gamete banai ase to protoplasm bhal hobo lagibo and nucleus to bhalke dekha pabo lagibo prominent nucleus hobo lagibo nuclear division hoboi no etu karone and etu moi likhisu already kolu tumaloke eta example di the generative cell floats into the cytoplasm of vegetative cell তাৰপিছত আমি দুটা লেয়াৰৰ কথা পঢ়িছো एक्साइन आउटर एंड इंटाइन अंदर वाला एक्साइन मोटा है ठीक इंटाइन तो पतला है थिन एक्साइन इज नॉन इलास्टिक वेरी हार्ड एंड इंटाइन इज इलास्टिक एक्साइन इज डिसकंटिन्यूअस जगह जगह एक्साइन एब्सेंट है जगह तो আমি জার্ম পোর বুলি কওঁ इंटाइन इज कंटिन्यूअस and एक्साइन is made up of sporopollenin इंटाइन is made up of cellulose plus pectin now sporopollenin के बारे में मैंने लिखा है देखो sporopollenin is the most resistant material on earth can withstand high temperature strong alkali acids right so yaad eta assertion reason type question ahibo pare for NEET aspirants ma kobo bicharu hence pollen grains are preserved as fossil and say to different areas of patterns and design so exine to different pollen grain or different thake arrangement to so ekane tumi jeta microscope ot sabo jaba then you will see different types of patterns I'll show you some of the patterns that is given in the NCERT and it can be preserved in the form of fossils 10,000 15,000 বছর আগৰ কোনবা এটা pollen grain এটো destroy হোৱাই নাই কিয় destroy হোৱাই নাই because exine is made up of the most
resistant organic substance, that is sporopollenin. They stayed there like this for thousands of years. So as fossils, it can be protected. It can come as an assertion and reason type of question. Coming to germ pore is the place from where the pollen tube formation occurs. Where sporopollenin jano. ठीक है सर? सब कोआ कथाय लिखा है just for the sake of your notes. Right, and now you can see this diagram given in the NCERT. So किमान दुनिया. These things are very fascinating for people who study plants. Okay, for us doctors, it may not be that fascinating. I mean, मुझे तो लगी है बड़ा fascinating, but maybe medical aspirants, but doctors बुरे साइड ले तो yeah, ठीक है. We have seen better. But for the the people who studies plant, right, जो naturalist है, तो करने बहुत fascinating है मतलब किमान दुनिया. है बड़ा दुनिया. Moving on, guys. Moving on. So এইটো বস্তু অলপ বুজিব ট্ৰাই কৰা ইয়াত যে আমাৰ জেনাৰেটিভ সেলটো আছিল এই জেনাৰেটিভ সেলটো আছিল যদি মই পলেন গ্ৰেইনটোক যদি মই চাওঁ so this is the vegetative cell and this is the generative cell, right? Vegetative cell or irregular nucleus, generative cell, correct? So there are two cells over now. You can see there are just two cells. This is two cell stage at a vegetative cell and a generative cell. किंतु generative cell एक divide है पहले male gamete बनाए ना, so it will form two male gametes. तो ये two male gametes याद था कि वो एक कारण तो मैं कोई सो pollen grain तो male gametophyte बोली कोई, so it is carrying राजकुमार घोड़ा वापस स्टोरी में आ जाता है राजकुमार घोड़ा two male gametes. Now if it divides into two male gametes, so there will be two cells over here, two male gametes. And this is another one cell, vegetative cell is already there, so it becomes three cell stage. So ultimately যদি তুমি স্টিগমাৰ ওপৰত চাব যোৱা ultimately যেটা পৰিব মেল গেমেট কিটা তো বনিবই লাগিব, so ultimately you will find three cell stage. But pollination के टाइम में जब वो निकलता है एंटर डेhiscent होकर एंटर जब फटेगा और ये pollen grain जब निकलेगा तो वो टू सेल स्टेज में भी निकल सकता है और थ्री सेल में भी निकल सकता है. लेकिन अल्टीमेटली वहां पहुंच के चाहे थ्री सेल में निकला हो या टू सेल में निकला हो, अल्टीमेटली लड़की के दरवाजे पे पहुंचने के साथ साथ थ्री सेल स्टेज में ही रहता है. ओके की कब বিচাৰিছো বুজিছা? চোৱা pollen grain single celled है, vacuole formation take place, then there will be unequal cell division which occurs due to asymmetric spindle formation, which is your pollen grain in the two cell stage. Now this is important data है 60% families pollination takes place at two cell stage. ये तो उलाई जाओ vegetative cell generative cell निकल गया. Pollen grain at stigma germinate and form pollen tube and generate the cells to divide two male gametes. Yes, so मैं मात्र जो बोलो generative cell divides to form two male gametes, right? This is the three cell stage. Now 40% तो की है three two cell stage 60% उलाई गल तासे पोरिल पड़ा पिसा three cell convert होसे three cell already converted गल तार पिसा उलाई गले तासे three cell is maintained, that is in the 40% of the families. आ गया होगा समझ में, इतना रॉकेट साइंस तो नहीं है, 60-40 का गेम है भाई, 60-40 का गेम है. ओके ये डायग्राम तो एनसीईआरटी दिया আছে. ओके এই ডায়াগ্রামটো এনসিইআরটি দিয়া যিখিনি কথা মই ইয়াত কৈছো বেসিক্যালি হেটো অলপ ডায়াগ্রামেটিকলি শো কৰি দিছে. ভ্যাকুয়াল ফৰ্মেশনটো লিখি পেলে দেখা এসিমেট্রিক স্পিন্ডল মানে আনইকুয়াল ডিভিজন অফ ভেজিটেটিভ সেলটো ডাঙৰ হয়, জেনাৰেটিভ সেলটো সৰু হয়. সো এটো জেনাৰেটিভ সেল, এটো ভেজিটেটিভ সেল. দেখা পাইছা? কিছুমান extra information that you should know about the pollen grain, that pollen grain of certain species যেনেকা পাৰ্থেনিয়ামৰ স্পিচিজ অফ pollen grain এলাৰ্জি কৰে. ঠিক আছে, মোৰো এলাৰ্জিৰ প্ৰবলেম আছে, বহুতৰ আছে, তোমালোকৰো আছে চাগে. চাবা তোমালোকে কিছুমান সিজনত যেতিয়া পলেন্স বোৰ ওলাই তেতিয়া এলাৰ্জি এটেকটো অলপ বাঢ়ি যায়. যাৰ এজমা আছে সিহঁতটো বহুত বেছি প্ৰবলেম হয় ইনফেক্ট. ये हो गया. उसके बाद दूसरा तुम्हें पता चलना चाहिए कि अबाउट pollen grains का न्यूट्रिटिव वैल्यू. pollen grain बहुत एथलीट्स है इनफैक्ट, जो हॉर्सेस भी, जो हॉर्स जो भागता है ना, हॉर्स रेस पर बाहर जाना ना, सट्टाओ खेले मानुए बेट लगाए, तो दोज एथलेटिक हॉर्सेस एंड द एथलेटिक एथलीट्स हु रन और दे आर इनटू सम वेरी की बोली कहे एनर्जी वाला स्पोर्ट्स जो होता है, फुटबॉल हो गया, राइट? So in all those sports, these athletes and these horses, they take pollen in the form of tablets and syrups. Article tablet or syrup, and they give very high nutrition. Okay, there is something you should know about a pollen grain. Insect bureted khai. And what is the pollen viability? So pollen grain to ulaya to stigma land koribo.
কিন্তু পলেন গ্ৰেইনটো বোলে স্টিগমাত ল্যান্ড কৰা বহুত টাইম হৈ গল বা পলেন গ্ৰেইনটো ল্যান্ড কৰাই নাই, ইফাল পৰি গৈছে, তো কিমান টাইম লগে পলেন গ্ৰেইনটো ভায়াবল হৈ থাকিব, মানে ইট উইল বি এবল টু জার্মিনেট অন দা স্টিগমা। So that is known as pollen viability. Viability মানে কিমান সময় লগে अपना जलवा वो दिखा सकता है, ठीक है, pollen viability. So this is the period for which the pollen grain remain viable, ঠিক আছে। উছৰে পাজৰে টেম্পারেচার ময়েশ্চাৰৰ ওপৰত obviously এটো ইম্প্যাক্ট কৰিব, but most importantly কোনটো ফ্যামিলিত কিমান এটো খুদে, হা। So in case of cereals, the cereals मतलब दाल, sorry, चावल रोटी ये सब, तो cereals के केस में it's around 30 minutes. And in families like Rosaceae, rose family, Leguminosae, dal wala family, legumes, and Solanaceae, potato family, it is up to several months, মানে 2 মাহ 3 মাহ 4 মাহ লকে pollen to viable থাকে। ফার্মারক হেল্প কৰিব কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰো, ক্ৰায়ো প্ৰিজাৰ্ভেশন। এটা pollen grainক আমি -196 ডিগ্ৰী সেলসিয়াসত লৈ পেলে লিকুইড নাইট্ৰজেনত থৈ we can store it for several years আৰামছে। এইটো বস্তু আমি হিউম্যানৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত ছোৱালী আজিকালি লেটকে বিয়া পাতি আছে, স্পেশালি মেডিকেল ফিল্ডত থকা ছোৱালী বিলাক অলপ লেট হয়, 30s 35ত গৈ বিয়া পাতে, তো they freeze their eggs at 26 27. These are all cryopreservation method only. Egg store করে, বাহিৰৰ ধৰা কোনবা এটা particular animal breeder sperm তুমি store কৰিব পাৰা। So any kind of gamete, okay, here in case of plants we are talking about pollen grain, but we can store and preserve any kind of gamete, okay, under this low temperature. -196 is something you should know. Okay, now coming to the female sex organ, male part hoy gol, female er kotha pato। female gynoecium already jana, pistil is the unit ka naam, or carpel, right? Now you can, so bahut easy, jodi এটাই carpel হয় monocarpellary, যদি দুটা হয় bicarpellary, আর যদি দুটাতে বেশি আমি কো polycarpellary। যদি দুটা অথবা দুটাতে বেশি সিচুয়েশন হয় দেন দুটা সিচুয়েশনে দেখাই যাব পারে, এটা তো এই দুটা কার্পেল মই বনালো, আৰু এটা সব মই দুটা কার্পেল এনেকা বনালো। So here you can see these are fused, fuser karone ami syn word use koro, syn, fertilization of the syn মানে fusion of two gametes, syn matlab fuse, so this is syncarpus, the carpels are fused, tomato, mustard, pepper typical example। and poly और multicarpellary में इन दोनों सिचुएशन में एक तो syncarpus कंडीशन है, and another condition is when they are free, दो है लेकिन फ्री है, कोई जुड़ा हुआ नहीं है आपस में, then we call it as apocarpus। okay, carpels free, apocarpus, apocarpus और example rose, lotus, micaelia, ठीक है। now this is a typical diagram, I've already drawn this over and over again। female part को अगर देखोगे तो it looks something like this, okay, this is known as stigma। stigma is the landing platform for the pollen grain। hey je pollen grain to asil na amar with this intine and the exine and the germ pores, which will obviously will come and land here। it could be in the 2 cell stage or it can be in the 3 cell stage also, okay, not my concern for now। so 3 cell hok ba 2 cell hok, vegetative generative cell basically, so এটা আহি পেলাই ইয়াত land কৰে, stigma। then এই ডান্ডিটো দেখিছা, ডান্ডিটোৰ নাম হল, মেলৰ ক্ষেত্ৰত ডান্ডাটোৰ নাম কি আছে, फिलामेंट, ठीक है, फिलामेंट। और फीमेल के केस में नाम है स्टाइल। लड़कियां थोड़ा ज्यादा स्टाइल करता है कि नहीं, मान लो लड़कियों मान लो। ओवरी इज द बल्ज पार्ट, ओके। मुझे क्लास লৈ আছো ন তোমালোকৰ, জাস্ট মুখটো ধুই আহিছো, একো লগোৱা নাই, ঠিক আছে, 2 घंटा कैमरे के अंदर। खैर, ओके, सो ओके, फर्स्ट डायग्राम কলো মই, ইয়াত সব एग्जांपल কিটা লিখা আছে, কাৰণে মই মানে এই ডায়াগ্ৰামটা হাইলাইট কৰিছো, হা। সিহঁতে নিটৰ এক্সামত স্পেসিফিকলি কি কৰে, ইয়াত যদি সব ভালকে সব মাল্টি কার্পেলারি মানে মোর দেন ওয়ান কার্পেল, সিনকার্পাস মানে কার্পেলস আর ফিউজড, pistil of papaver, तो papaver एग्जांपल मुझे लिखाইছিল। multicarpellary apocarpus gynoecium of micaelia, apocarpus और एग्जांपल micaelia लिखा, बाकी किटाও मैं লিখি দিছো, okay। now third one is the diagram of a ovule, okay, I'll come to this in certain time, no now only I'll teach you in 2 or 3 minutes, huh? But let's look at these 3 which I've already told you। stigma is the flattened part, the landing platform for the pollen grain। style is the elongated slender part, or the it can be hollow and solid, ha, এই জায়গাটো ভিতৰত ভৰ্তি হৈ থাকিব পাৰে অথবা খালি হৈ থাকিব পাৰে, so hollow or solid। ovary is the নিচে वाला basal bulge part,
okay, with ovarian cavity যাক আমি লকিউল বুলি কওঁ, এই জায়গাটো ভিতৰত খালি জায়গা থাকে যাক আমি লকিউল বুলি কওঁ বা ovarian cavity বুলি কওঁ, and these has got the ovule. ovule वो जगह है जो वो पार्ट है जो आगे जाके सीड में कन्वर्ट होगा, यही ovule का डायग्राम है which will come in a few seconds. okay, অলপ ওয়েট কৰা. now ovules এটাও হ'ব পাৰে, ovules multiple হ'ব পাৰে, right? the ovule তুমি নিজে গম পোৱা ভাই, ovule আগত মানে ovule after fertilization it converts to seed and ovary converts to fruit. তো যদি তুমি fruit খাইছা, if you have eaten a fruit, you have seen that in certain fruits you see that there is only one seed. mango এটাই seed, কিন্তু watermelon বা papaya omita more than one seed. So you can have ovary with single ovule like wheat, mango and pedi. I mentioned mango, and with multiple ovule you can see watermelon, papaya and orchids. Both are possibility, right? now I'll come to this. Okay, now let me show you. ইয়াতে দেখাই দিও তোমাক ওভুলৰ কথা। এইটো টিপিক্যাল এনাট্ৰপাছ ওভুল। সো মই এটা কথা ক'ব বিচাৰো, টাইপস অফ ওভুল যদি তুমি ষ্টাডি কৰিব যোৱা বিএসসি এমএসসি লেভেলত, আগতে আমি বাৰু পঢ়িছিলো, অলপ আমি এক্সট্ৰা পঢ়িব লগা হৈছিল যেতিয়া আমি নিটৰ এক্সাম দিছিলো ন, এতিয়া দৰকাৰ নপৰে, ঠিক আছে? যিহেতু এতিয়া দৰকাৰ নপৰে মই তোমালোকৰ বেছি মাথা নাখাও ইয়াত, হা। মই জাস্ট ইমান বুজাই দিব বিচাৰো, এনাট্ৰপাছ ওভুল মানে যেতিয়া 180 ডিগ্ৰী টাৰ্ন লৈ লয়, ঠিক আছে? 180 ডিগ্ৰী টাৰ্ন ললে আমি এনাট্ৰপাছ বুলি কওঁ। তেনেকা 90 ডিগ্ৰী টাৰ্ন লোৱা আছে, 360 টাৰ্ন লোৱা আছে, ডিফাৰেন্ট ওভুল থাকে। বাট এনজিওস্পাৰ্মছত মোস্ট কমনলি যোনটো আমি ওভুল ষ্টাডি কৰো সেইটো এনাট্ৰপাছ ওভুল হয়। এন্ড এনাট্ৰপাছৰ বিষয়ে এনসিআৰটি দিয়া আছে, আৰু মোস্ট কমনলি এনজিওস্পাৰ্মছতো এনাট্ৰপাছ ওভুলে পোৱা যায়। সেইকাৰণে এনসিআৰটি বুকে অকল এনাট্ৰপাছৰ ডায়াগ্ৰাম দিছে। এটা ডায়াগ্ৰামটো চোৱা, ইয়াত এটা স্টার আছে, স্টার जैसे मेरे यहाँ पे scar that is known as hilum. Okay, then you can see this stalk, the dandi here is known as funicle. there is a dandar बेलेग बेलेग नाम पड़ गए, है ना? अच्छा, ये वो कमरा है जिसके अंदर राजकुमारी रहेगा, the female gametophyte known as embryossac. ইয়াত তুমি কিছুমান সেলস দেখা পাবা, just like তুমি পঢ়িছিলা ন স্পোৰোজিনাস সেলছৰ মাজত কিছুমান সেলস সিলেক্ট হৈছিল, ডিফাৰেন্সিয়েট হৈছিল, and they form the microspore mother cell. আজিয়ে পঢ়াইছো অলপ আগত, লেকচাৰটো অলপ পিছুৱাই গলে গম পাবা। so similarly there are these mass of cells known as nucellus in case of the female. Inside the ovule you will find that out of those cells of the nucellus, some of them will be selected, they will differentiate and mature, and they will form the megaspore mother cell. They will form the megaspore mother cell and they will undergo meiosis just like the microspore mother cell. Same বস্তুটো হ'ব স্পোৰোজিনাস টিস্যুৰ পৰা সিলেক্ট হৈছিল, ইয়াত কৰাৰ পৰা সিলেক্ট হৈ আছে nucellus. All right, right. So these are basically parenchymatous cell only. Parenchymatous cell you must have studied in anatomy, right? And this is an important part, right? So কেইবাটা গেট থাকিব, ওকে? এই গেট গিটাক আমি ইন্টিগুমেন্ট বুলি কওঁ। ইন্টিগুমেন্ট দা কভারিং, इनर इंटीगुमेंट, आउटर इंटीगुमेंट फॉर प्रोटेक्शन। बट दूल्हा जब आएगा, सब तरफ से गेट बंद है, दुल्हन से कैसे मिलेगा भाई? तो एक पर्टिकुलर जगह तो होना चाहिए जहां पे गेट वेट ना हो या फिर कोई लॉक वॉक ना हो, जगह जहां से वो घुस पाए, लड़की से मिल पाए। तो वो जगह ये छोटा सा जगह का तुमको दिख रहा है ना, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल तार पर पोलन ट्यूब पे एंट्री लाए, पोलन ट्यूब पे एंट्री लाए, पीछे मेल गैमेटिडा है, ओके? पोलन ट्यूब के एंट्री के लिए ये माइक्रोपाइलर एंड होता है। इसका ऑपोजिट वाला जो एंड, इसको छलाजल एंड बोलते हैं, which form the base of this ovule, right? For pollen tube entry there is this place at which the integuments are absent, the coverings are absent, लड़का को आने का बढ़िया सा रास्ता। ठीक है, चलो अब इस पे आते हैं। अच्छा याद पे बेटा ভাল डायग्राम मैं एटू देखाও তোমালোকক, ঠিক আছে? এই ডায়াগ্ৰামটো মই এটা কাম কৰো, তোমালোকক মই আঁকি দেখাই দিও, বাকি তোমালোকে নোটছত লিখি লবা, ঠিক আছে? সো সিচুৱেচনটো কি হৈ আছে অলপ বুজিব ট্ৰাই কৰা। তুমি ওভুলটো দেখিছা, এই ডায়াগ্ৰামটো এইমাত্ৰ যে বনালো, ওভুলত মই কৈছো কি নিউসেলাস আছে। those cells, out of these nucellus, some of these cells of the nucellus will be differentiated into the megaspore mother cell, যোন meiosis কৰিব। okay, so etu suppose megaspore mother cell meiosis 1 কৰিলে, meiosis 2 কৰিলে,
after meiosis 1 there will be 2 cells. After meiosis 2 there will be 4 cells, right? This is the micropylar end, this is the chalajal end. Let's consider বা উল্টা কৰি দিও, এইফালে micropylar লৈ এইফালে chalajal লৈ মোৰ কাৰণে ইজি হ'ব বুজাবৰ কাৰণে, ঠিক আছে? সো চাৰিটা মেগাস্পোৰ বনি আছে, দেখা পালে চাৰিটা সেল 1 2 3 4. out of these 4 very very important 3 degenerates. 3 खत्म हो जाता है भाई, 3 खत्म. कौन से वाले 3 खत्म होते हैं? कौन से वाले 3 खत्म होते हैं? तो 3 from the micropylar end. This gone. অকল এইটো থাকিব. মেলৰ ক্ষেত্ৰত এনেকা হোৱা নাছিল, চাৰিটা মাইক্ৰোস্পোৰ বনিছিল, চাৰিটাই পলেন গ্ৰেইনত কনভাৰ্ট হৈছিল. ইয়াত মেগাস্পোৰটো বেসিক্যালি এটাই থাকি যায়. So there will be just one functional megaspore, this above one. এটাই থাকি গল, বাকি তিনটা খতম. This is the one functional megaspore. But guys one thing, हाँ एक बात क्या है यहाँ पे, खास बात ये है, मियोसिस तो हुआ है ना, तो ये तो एन रहेगा, और इसमें आगे जो डिविजन होगा इट विल कन्वर्ट इनटू वेरी इजी. सो इट विल आगत की और डिवीजन जितना होगा. सो वन फंक्शनल मेगास्पोर कितना डिवीजन करेगा? एक माइटोसिस किया तो ये देखो 1 से 2 बना, फिर माइटोसिस करेगा तो 2 से 4 न्यूक्लियाई दिख रहा होगा, एंड फिर से फर्दर जब करेगा तो 4 से 1 2 3 4 5 6 7 8 आठटा बनी जाबो न्यूक्लियस. हाँ এটা সেলস কিনি বনাও ইম্পর্টেন্ট. সো সেলস কেনেকা বনিব? তিনটা নিউক্লিয়াস ওপৰত থাকিব, তিনটা নিউক্লিয়াস তললৈ যাব, আৰু এটা ওপৰৰ পৰা মাজত আহিব আৰু এটা তলৰ পৰা মাজলৈ যাব. মানে ইট উইল লুক সামথিং লাইক দিস. 3 न्यूक्लियस ऊपर चला गया, 3 न्यूक्लियस नीचे आ गया, एक न्यूक्लियस ऊपर से सेंटर में आया, एक न्यूक्लियस नीचे से सेंटर में आया. Okay, so now when cytokinesis will take place, the cell will form around it. So these are the cells that are forming. 3 नीचे 3 ऊपर, और एक देखो ये बड़ा वाला सेल. ये जो 3 दिखाई दे रहा है तुमको एक साथ, इनको बोलते हैं एंटीपोडल. हाउ मेनी एंटीपोडल्स? 3. यहां जो देखोगे 3, इनको हम लोग बोलते हैं एज ए होल एग एपैरेटस. यहाँ पे तुमको एक राजकुमारी दिखेगा, ये जो बीच में जो मैंने बनाया ये राजकुमारी है तुम्हारा एग, और बाकी इसका ब्राइसमेड. ओके, सहेली, इनका नाम है, सहेली का नाम है साइनर्जिड्स. सहेली है जो दूल्हा को बोलता है पकड़ के आओ अंदर, इधर 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 है, इधर है राजकुमारी, इधर है. तो पकड़ के लाने के लिए उंगली चाहिए, हाथ चाहिए, है कि नहीं? तो यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है. दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर नोन एज पिलीफॉर्म एपैरेटस. अरे भाई बुझी पाया से ना बाबा हाथर माइना. अच्छा केटा एक्सप्रेशन होते हैं, केटा न्यूक्लियस देखा पाइसा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 न्यूक्लियस. कितना सेल दिखाई दे रहा है? 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल 5 सेल 6 सेल, and this bigger one 7 cell. So the typical female gametophyte, the mature female gametophyte, the embryo sac is 7 cell 8 nucleate. I hope I am able to make you guys understand. You can look at this diagram now, it will become a cakewalk for you. ठीक है? Okay guys, moving on. Sorry. Now, ठीक है, আমি এতিয়া জন্মটো চালো, লৰাটো কেনেকা জন্ম হল, ডাঙৰ কেনেকা হল চাই ললো. ছোৱালীজনীও, लड़का घोड़ा सब रेडी कर लिया है उधर. ठीक है, जो लड़का को लेके आएगा वो भी रेडी है, लड़की और उसका कमरा भी रेडी है जहां पे लड़की रहेगा. नाउ लेट्स कम टू द पार्ट जब लड़का लड़की के घर रिश्ता लेके जाएगा. दैट इज पॉलिनेशन. पॉलिनेशन इज बेसिकली द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther to the stigma. ঠিক আছে, সিম্পল. এতিয়া পলিনেশন টু সেলফ হব পারে অথবা ক্রস হব পারে. মই এটা বুঝাই দিও, ডায়াগ্রাম চাই লবা. সেলফ পলিনেশন মানে কি, সেলফ পলিনেশন মানে কি, আর ক্রস পলিনেশন মানে কি? চোৱা, যদি
এটা বাইসেক্সুয়াল ফ্লাৱাৰ আছে আৰু এই ফ্লাৱাৰটোৰ পলেন গ্ৰেইনটো গৈ পেলে ফিমেলৰ ষ্টিগমাত গৈ ল্যান্ড কৰি পেলালে ঠিক আছে তো ফ্লাৱাৰটো সেম প্লান্টৰে হয় জেনেটিক সেম থাকিব এটুক আমি ক অটোগেমি সেম ফ্লাৱাৰ সেম প্লান্ট আৰু এটা সিচুৱেশন কি হ'ব পাৰে কি মনোইচিয়াস প্লান্টৰ নিচিনা সিচুৱেশন কি ইয়াত ধৰা মেল ফ্লাৱাৰটো আছে আৰু ইয়াত ফিমেল ফ্লাৱাৰটো আছে তো ইয়াৰ পৰা উৰি আহি পেলে ইয়াত পৰিছে whether wind leke aaya hoga insect leke aaya different agents could be there so this is also self pollination when it comes jodi ami bhabu eneka je genetics to same ne difference so same plant re hoy genetics to same e thakibo ये भाई बहन है लेकिन एक ही कमरा में है ये लोग भाई बहन है लेकिन अलग अलग कमरे में है दिस इज नोन एज जीटेनोगेमी जीटेनोगेमी का मतलब है different flowers but same plant another situation is junto best hai humans er khetre to eto hai different plant mane different genetics yahan se yahan tak kahin se hawa ne insect ne kisi ne उड़ा के ले गए this is known as xenogamy okay eto jodi tumi sabo jua eto ecological point of view par jodi ami sao then it is cross pollination because agent to use hai na kintu genetically it is self pollination because the plant is same the genetics is same okay so self pollination occurs between genetically similar plants autogamy in same flower bisexual mokolu already geitonogamy on different flowers but same plant okay eto alop correction korila genetically eto self pollination hoy kintu functionally eto by ecologically eto cross pollination hoy ঠিক আছে example castor coconut cucumber and in case of cross I already golo different plants of same different flowers of same plant for example papaya date palm okay papaya it is either male or female okay now pollinating agents very simple so pollinating agents ami duta group of classify koru eta hoy gol tomar abiotic agent eta hoy gol biotic agent abiotic mane non living bio mane living so abiotic agent ami dutai sam eta hol wind aru eta hol water wind to ami anemophily buli kau water to ami hydrophily buli kau aru anfale amar ase zoophily jitu animals involved hoy ase ha animals are most commonly insect e kore আর insect to most commonly these are the bees the bees jante na madhumakhi okay so bees are the most common one so that is something we call as entomophily and in animals we have other animals as well snake birds then this bat chamgadar arboreal rodents some of the primates like langur वगैरह वो सब भी क्या करता है वो सब भी पॉलिनेशन में मदद करता है लेकिन हमारे सिलेबस में इंसेक्ट को ही पढ़ना है ठीक है बाकी सबको नहीं पढ़ना है मैं जान के रख दो कि वो लोग भी करते हैं okay now the plants which are pollinated by wind or water because they so insect to ahiboi nectar pabo karone insect ahibo ba egg lay koribo karone insect to flower osot ahiboi flower smell to attract the insect flower has got very good fragrances right you can see those beautiful flowers have got very good fragrances and it will also have nectar okay these nectar the insect will feed on that nectar তো হেতু কাৰণে তো প্লান্টে নিজৰ কন্ডিশনস বোৰ দিয়ে কিন্তু এবায়োটিক এজেন্টক ইমপ্ৰেস কৰিবৰ কাৰণে একো দৰকাৰ নাই বতাহ কেনেকৈ তুমি ইমপ্ৰেস কৰে পানী কেনেকৈ ইমপ্ৰেস কৰিবা নন লিভিং হয় তো that is why here large number of pollen grains are produced যাতে probability হাই থাকে এটা সাপোজ এটা প্লান্ট নর্থ সাইডে আছে এটা প্লান্ট সাউথ সাইডে আছে তো নর্থৰ পৰা বতাহটো যদি মাৰে pollen grainটো উৰাই সাউথৰ ফালে লৈ যাব কিন্তু আজি বোলে বতাহটো ইষ্টৰ পৰা ওয়েস্ট বতাহটো বোলে ফ্লো কৰি আছে তুমি বতাহটো চেঞ্জ কৰি দিব পাৰিবা নেকি নোৱাৰা वो तो नेचर में जैसा है तो इसके लिए क्या बेटर है कि पॉलन ग्रेन ज्यादा प्रोड्यूस हो ताकि प्रोबेबिलिटी हाई तो दिस हैपेंस इन केस ऑफ एबायोटिक एजेंट्स ओके सो एनिमोफिली विंड सो विंड और वाटर দুটাই আছে wind to বেছি কমন হয় water to কমন বেছি নহয় because water to তুমি চাব গলে around 30 জেনেৰাতে তুমি দেখা পাবা মোস্টলি মনোকটছ তা এনসিআরটি এটো কৰা পোৱাও আছে wind মোস্টলি এবায়োটিক যদি মই কনসিডার কৰো দেন wind is most common and it is found mostly in grasses grassot wind pollination to matha ahibo lage flowers bur keneka hobo tumi logically bhabibo para wind pollination hoy to clusters hobo clusters hole eta urai pele loi joa easy right tar pisot
तुम्हारा नॉट मच अट्रैक्टिव बिकॉज इंसेक्ट वगैरह को इम्प्रेस करने का कोई जरूरत ही नहीं है. यू हैव टू बी अट्रैक्टिव व्हेन यू हैव टू इम्प्रेस समवन, otherwise you don't have to be. Without nectar, fragrance and with exposed anther and stigma being feathery. Exposed anther হলে হে বতায় উড়াই লোৱাটো ইজি, আৰু feathery stigma হলে কি হ'ব, পুটুককৈ pollen grain টো মানে in a way trap কৰি ল'ব. আৰু pollen grain টো উৰি যাব ন, so it should be light weight. Light weight মানে কোনো sticky substance হ'ব নালাগে. ইনসেক্টৰ ক্ষেত্ৰত sticky substance হ'ব লাগে, because pollen grain টো ইনসেক্টৰ গাত গৈ লাগি যাব. যেতিয়া pollen টো খাব আহিব না, গাত লাগি যাব, কিছুমান মুখে সুখে এফেনে লাগি যাব, আৰু লাগাৰ পিছত হেতু গৈ পেলাই যেতিয়া আকৌ ফিমেল প্লান্টত গৈ পেলাই যেতিয়া আকৌ খাব যাব, তেতিয়া সেই pollen টো লেণ্ড. Okay, so lightweight, non-sticky and produced in large number. We know this already. Next is hydrophily. Hydrophily মানে water wala. It is not that common. Abiotic most common is wind. अच्छा, overall basic কি হয়, insect. हाँ, overall মানে biotic abiotic মিলাই কলে insect. And सबसे least হৈ গল তোমাৰ water. Okay, only 30 genera of angiosperm, typically monocots হয়. এইটো এবাৰ question 2017 NEET আহিছিল, and I remember many of the people in that particular batch who were giving the exam, they did it wrong because they asked the question ki water lily, water hyacinth, এইবিলাক plants pollination to কেনেকা হয়. The students ভাবি যে পানীত থাকা plant হয়, পানী through দিয়ে pollination to হ'ব, first option হেতুৱে দিয়া আছিল, but no, even in aquatic plants, in water hyacinth, water lily, all those things, even in aquatic plants, pollination is more common with wind and insect rather than water itself. बुझी पाइसा, water तो बहुत कम common है, least common है, right? Flowers कहने का वो लगे, पानी में है तो स्टिग्मा को भीगना नहीं चाहिए, नेक्टर वगैरह कोई जरूरत नहीं है क्योंकि they don't have to attract anyone. Again, elongated stalk usually. Pollen grains long and ribbon shaped, covered with mucilage, again to protect itself from water. Okay, so দুটা example NCERT দিয়াই আছে. Either pollination to তোমার পানির সারফেসত হ'ব অথবা পানির তলত হ'ব. পানির সারফেসত হলে আমি কো এপিহাইড্রোফিলি, নাম মনত রাখিলে একো প্রবলেম নাই, এক্সাম্পল মনত রাখিব, ভ্যালিসন এরিয়া. ওকে, এন্ড পানির তলত হলে কি বুলি কম, হাইপোহাইড্রোফিলি. হ্যাঁ, ইয়াত নাই, ওয়ার্ডটো নাই, একো প্রবলেম নাই, তোমালোকে নুসুদেও. ইনসাইড वाटर हाइड्रिला एंड जूस्टेरा. जूस्टेरा का डायग्राम एनसीईआरटी में है. यू कैन सी दैट द जूस्टेरा हैज गॉट coiled like this. Okay, entomophily is through insect. I told you already, the most common is bee. Now you think of the flower. Flower कैसा होना चाहिए, attract करने के लिए कैसा होना चाहिए? It should be large, big. If small, then they will form inflorescence, মানে গুচ্ছা বানাই লব. যদি সৰু হয় inflorescence, then it should be attractive. Attraction कैसे आएगा? Colorful, सुंदर है देखने में, smell बढ़िया आ रहा है, fragrance, right? And nectar obviously. खाना भी देना पड़ेगा भाई साहब, शादी में सिर्फ बुलाने से थोड़ी होता है. शादी में लोग क्यों जाते हैं भाई, खाना खाने जाते हैं. तो यहाँ पे अगर ये जा रहा है किसी का शादी करवाने के लिए, इसको खिलाएगा ना, है कि नहीं? So pollen grains stick with pollen. So it sticky क्यों है? Because it has got pollen kit. Now pollen kit is that substance which is oily and sticky layer which is over the pollen. It is जरूरी भी है, इंसेक्ट आएगा तो इंसेक्ट के शरीर में उसको चिपकना पड़ेगा, लागी जब बोलेगा का. That's why the pollen kit is there. Okay, now what are the floral rewards that the insect get? Obviously you know this already. Nectar मिलेगा, रस, nectar pollen grain को खाएगा भी. And this part is important, safe place to lay eggs. So এটা একটা mutualistic relationship হয়, mutualistic relationship. মই এই লেকচাৰটো লৈ আছো, তোমালোকে এই চ্যাপ্টাৰটোৰ পৰা যি কোৱেশ্চন আহিছে সব কৰিব পাৰিছা, তোমালোকে ভাল মাৰ্কস পালা, দুজনৰে লাভ হল. তোমাৰ লাভ হল কি, তুমি স্কোৰ কৰিব নোৱাৰিলা হয়, এতিয়া তুমি স্কোৰ কৰিব পাৰিবা. So your benefit is marks. And what is my benefit? My benefit is you will tell someone ki I studied this chapter from so and so teacher, तो मेरा नाम बढ़ रहा है. दोनों का फायदा है. This is mutualistic relationship. Teacher student relationship to mutualistic है. Okay, अच्छा, okay. So safe place to lay egg. दूसरा example, এটা Amorphophallus. Amorphophallus is a big huge flower. It's a 6 feet flower. Like यहाँ तक होगा 6 feet flower. 6 feet flower जो है, वो जो 6 feet flower जो है, उसके अंदर अगर अंडा दिया इंसेक्ट ने, तो कौन सा प्रीडेटर आएगा खाने के लिए, उसके अंदर वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा. बुझी भाई साहब, इट्स अ सेफ प्लेस टू ले एग. सेम गोज विद दिस yucca plant and moth species. This moth will deposit the egg. The moth will deposit the egg in the locule of the ovary.
It will deposit in the locule of the ovary and the egg gets protected. And meanwhile at the same time যেতিয়া যায় ন তেতিয়া pollen to গাত লাগি পেলাই আহে, তো fertilization কৰাই দিয়ে, মানে pollination কৰাই দিয়ে, pollination to কৰাই দিয়ে। ঠিক আছে। আচ্ছা, কিছুমান বদমাছো আছে, কিছুমান মানুহ আহে না এনেকা ঘটক কিছুমান থাকিব। घटक इज नॉट देयर। तो घटक लोग क्या करते हैं भाई, आएगा तुम्हारे घर में, तुम्हारे लिए रिश्ता लेके आया, तुम्हारे बेटे के लिए, तुम्हारी बेटी के लिए रिश्ता लेके आया, ये वो बोल के खाना वाना खाएगा, खा के फिर गायब हो जाएगा वो आदमी। ठीक है, तो वो सब होता है। ठीक है, मेरे साथ नहीं हुआ वैसे, मेरे मामा उमा के साथ हुआ है, मैंने देखा है। तो व्हाटएवर, तो ये जो सीन है इनको बोलते हैं हम लोग पॉलन रॉबर्स, डकाइट एगिटा। ठीक है, खाबो आहे और घुसी जाए, एको काम ना करे। So some insect consume nectar and pollen grains without pollinating the flower, is known as nectar or pollen robbers. Okay, चलो ये टॉपिक भी हो गया। टाइम कत হয়েছে? Oh, 11:57, बढ़िया। Okay. Now the next topic is outbreeding devices. Okay, outbreeding devices. So এটা বস্তু তোমালোকে নিজে ভাবা, আমি সেলফ পলিনেশন কি বুঝিছো, ক্রস পলিনেশন কি বুঝিছো, right? Self pollination and cross pollination, what is more effective? More effective is obviously cross pollination. So there are certain devices which will help to promote cross pollination and it will demote self pollination. যদি আমার যেটাকে আমি আমার যদি মই ইন্ডিয়ান সোসাইটির একটা এক্সাম্পল লও না, ইন্ডিয়ান সোসাইটির যদি আমি এক্সাম্পল লও, দেন ইন্ডিয়ান সোসাইটির তোমার কাস্ট এন্ড রিলিজিয়ন এন্ড ইভেন কালচার অলসো টু সাম এক্সটেন্ট, হ্যাঁ, কাস্ট আর রিলিজিয়ন তো বহুত চাই বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত। ঠিক আছে, বাট যদি তুমি কাস্ট ডাইনামিক্স তো চাই পেলাই অলপ পিছফালে যোৱা ন, দেন ইউ উইল সি দ্যাট দ্য এনচেষ্টাৰ্স আৰ মোৰ অৰ লেছ সেম। তো সেইকাৰণে কি হয় কি যোনটো জেনেটিক কম্বিনেশন তুমি সদায় চাবা, the people who are born মানে from different communities, whether it's different on the grounds of religion or different on the grounds of say for example caste, or even if যদি country wise swanat ki যদি if an Indian man marries say some girl from the United States or an Indian woman marries some boy from Australia, then you will see that the child that is born out of them is a much better breed compared to the ones who are born through like say for Assamese, Bengali এনেকা যদি বাচ্চা এটা চোৱা আৰু যদি কম্পেয়াৰ কৰা, সেই বাচ্চাটো এথলেটিকো হ'ব। তুমি চাবা দুই তিনটা কোৱালিটি থাকিব, হয়তো হাইলি ইন্টেলিজেন্ট, এক্সট্রিমলি গুড লুকিং, or you can say they are যদি বদমাশিও কৰে একদম টপ নচ বদমাশ, মানে বুঝি পাইছা, স্পোর্টস এথলেটিক থাকিব, গুড ফিজিক এন্ড অল, বহুত ভাল জেনেটিক, ইজিলি ফিজিক ভাল বনিব। So cross pollination is always better. It goes the same for plants also. It goes the same for plants also. Okay, it goes the same for plants also. So এই ডিভাইসেস গুলো বিষয়ে আমি এখানে পড়ে আছি, ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা যদি তুমি জানিব বিচাৰা যে what are those outbreeding devices, first you should know ki what are the agents or factors which promote self pollination and what are the agents or factors which promote cross pollination. তেতিয়া তুমি ভাবিব পাৰা যে ক্রস পলিনেশন তো কেনেকা প্রমোট করা যায় আর সেলফ তো কেনেকা ডিমোট করা যায়। ওকে, তো আমি সেইখিনি চাই লওঁ। So self pollination, first one is bisexuality, monocliny। জানাই যদি फ्लावर तो bisexual হয়, then भाई बहन एक साथ ही है, भाई बहन एक ही साथ में एक ही कमरे में है, तो भाई pollen grain वहीं पे गिर जाएगा। सो এইটো মই এক্সাম্পল বুজাবৰ কাৰণে কৈ আছে, কোনোবাই পাৰ্সোনালি লৈ নলবা বাকি স্যার আপুনি কি ভাই আর বোনের বিয়া পাতা কথা কৈ আছে, प्लांट के केस का बात कर रहा हूँ, and this is irrelevant in modern times, I know. Do you know earlier when the kings were ruling, like in the 1600s, Britishers, they used to marry their own sister, okay, and they did get a lot of genetic problems. এতিয়াও আছে। তো বেসিক্যালি রিজনটো এটো আছিল কি আমাৰ অসমতো তুমি চাবা মানে যোনবোৰ ৰজা আছিল বা ইন্ডিয়াতো যোন ৰজা আছিল as a whole যদি তুমি চোৱা, they always believe that they are the chosen people of God. They were chosen by God himself, okay, or they are the sons and daughters of God. So if they are the sons and daughters of God, then obviously they will not want to mix up their genetics with common crowd,
right? They don't want to mix up their genetics with the common crowd. So সেইকাৰণে সিহঁতে নিজৰ মাজতে এইবিলাক বিয়া চিয়া পাতি লৈছিল মানে ভাই ইউকে তেনেকা হৈছিল ইউনাইটেড কিংডম ব্ৰিটিছ এম্পায়াৰত কি যোনটো তোমাৰ ল'ৰা হয় আৰু ছোৱালী হয় বেলেগ বেলেগকৈ ভাই ভনীক মানে বেলেগ বেলেগকৈ ল'ৰা এটা বেলেগ পেলেচত ডাঙৰ হ'ব দিব ছোৱালী এজনীক বেলেগ পেলেচত ডাঙৰ হ'ব দিব যাতে সিহঁতৰ মাজত ভাই ভনীৰ মৰমটো নাহে এণ্ড যেতিয়া সিহঁতৰ এটা এজ হৈ যাব বিয়া পাতা 12-13 বছৰ বিয়া পাতাই দিয়ে সিহঁতক কমন ক্ৰাউডৰ লগত বিয়া নহয় ঠিক আছে তো আমি এনেকা অলপ বুজিবৰ কাৰণে সেইটো এক্সাম্পল লৈ আছো হা হোমোগেমি মানে কি হোমোগেমি মানে চোৱা দুটা ল'ৰা আৰু ছোৱালী দুটাই মেচিয়ৰ এজত গৈ পাব লাগিব তেতিয়াই বিয়াটো হ'ব হয় নে নাই both should mature at the same time then comes your clistogamy clistogamy का मतलब क्या है clistogamy the flower remain close तो যদি এন্টাৰ টু ডেইজেন্ট হয় পলেনটো উলাই বাহিৰত যাবই নোৱাৰিব পলেনটো ইয়াতে স্টিগমা যোনটো আছে তাতে তোমাৰ পৰিব লাগিব ঠিক আছে থাৰ্ড ইজ ইয়াৰ বাৰ্ড পলিনেশন যদি মই সৰুতে বিয়া পতাই দিও যে ৰাজস্থানত হয় যেনেকা বাল বিবাহ যদি কৰাই দিও যদি সৰুতে যদি বিয়া পতাই দিওতে লৰাটোৱে বেলেগ ছোৱালী চাবই নোৱাৰিব ছোৱালীজনী বেলেগ ল'ৰা চাবই নোৱাৰিব there is pollination in bud stage Matter is a typical example. Mendel performed the experiment on pea and Mendel has also done cross pollination in pea that I will teach you in artificial hybridization. Huh? It is what? Jodi self pollination hoi jai, it is problematic for plants also. Jodi self pollination continue hoi thake যদি self pollination continuously hoi thake there will be decreased yield and after a certain period of time human to genetic problems ahi jay and human to ye problem to hai fertility is totally lost mane aur bachcha paida nahi hoga khatam in 6 to 7 generation that is known as inbreeding depression okay now what are the agents that will promote cross pollination eta to called dichogamy ঠিক আছে dichogamy মানে male আৰু female sex organs at the same time mature হোৱা নাই stigma is receptive but anther is not mature so pollen grain are not coming out pollen grain ready হৈ গল আহিবৰ কাৰণে কিন্তু stigma to receptive হোৱা নাই লৰা mature ছোৱালী mature হোৱা নাই লৰা যদি আগত mature আমি কও proto andry ছোৱালী পাৰ্টটো যদি আগত mature আমি কও proto gyne তাৰপিছত আৰু এটা আছে very very interesting self incompatibility যদি ভাইয়ে যদি ভনিক বিয়া পাতিব আহে सेम फ्लावर एंथर कम एंथर से पॉलन ग्रेन आया स्टिग्मा पे लैंड किया सेम का तो उसको पॉलिनेट करने देगा ही नहीं वो उससे पॉलन ट्यूब निकलेगा ही नहीं और निकलेगा भी तो बहुत स्लो ग्रोथ होगा माने जेनेटिक्स तो এনেকা বনা আছে যে নিজৰ জেনেটিক্সক চিনি পায় ন তো যদি স্টিগমাৰ ওপৰত গৈ পেলাই ল্যান্ড কৰে সেই পলেন গ্ৰেইনটো হেইটোৰ পৰা পলেন টিউবটো আইদাৰ নোলাব অথবা উলালেও বহুত স্লো গ্रोथ হ'ব আৰু এই স্লো গ্रोथৰ টাইমত বেলেগ প্লান্টৰ পৰা পলেন গ্ৰেইনটো अलग जगह से रिश्ता आ जाएगा तो उससे शादी हो जाएगा समझे बात को एटुक आमी कहो self incompatibility is a genetic mechanism that does not allow the pollen grain of the same genetic composition to germinate on the stigma that means both autogamy and heterogamy are prevented okay right okay आगे बढ़ थोड़ा रह गया भाई और आधा घंटा हो जाबो लगे so next topic is pollen pistil interaction এটা তো তোমালোকে বিয়াত দেখিছে তোমরা शादी वादी में गए हो ना शादी में क्या होता है অসমতো দেখিছে লৰা যেতিয়া গেটত যায় তেতিয়া ছোৱালীৰ ভন্টি ভাইটি ফ্ৰেন্ডস গেটত ৰখাই পেলে কোৱেশ্চনিং কৰে কিবা কি পইচা ডিমান্ড কৰে অল দোজ থিংস राइट प्रैंक करे बहुत की बात भी दिस इज अ फन गेम एंड दूल्हे का भी दोस्त लोग होता है वो लोग भी इंटरेक्ट करते हैं सो एटुक आमी याद करे जो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन पॉलन ट्यूब तो उलाइबो কাৰণে যেটা लड़का जब पहुंचता है ना गेट में मैंने ये चीज देखा है मिठाई এটা খাবো रसगुल्ला हो व्हाटएवर कुछ एक मिठाई खिलाएगा तो या तो शुगर सॉल्यूशन प्रोवाइड करे 10% शुगर सॉल्यूशन আর তেতিয়া হেতু দি পলেন টিউব তো গ্রো হৈ উলায় এন্ড ইয়াত আমাৰ হিউম্যানৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰ্বেল কনভাৰসেশন হয় ন এটো টোটালি কেমিক্যাল ডায়লগ কিমোট্ৰপিক এন্ড এপিক্যাল इट्स अ केमिकल डायलॉग बिटवीन द pollen एंड द पिस्टिल सो बेसिकली सीन ये है कि आमी तो ह्यूमन है আমার তো নিউরাল মেকানিজম নার্ভাস সিস্টেম বহুত ডেভেলপ হয় তো মোৰ যোন ছোৱালীৰ লগত বিয়া হ'ব মই সেই ছোৱালীজনী ঘৰৰ গেটত দিটো যাম I will not go to somebody else's right because we are human we know
बट इन केस ऑफ प्लांट्स इज नॉट लाइक दैट, कोई भी आके गिर सकता कहीं पे भी। तो एक दूसरा पॉलन ग्रेन अगर आके गिरा तो वो कॉम्पेटिबल नहीं है। अभी मैंगो का स्टिग्मा में जाकर के गुआवा का पॉलन गिर रहा है, नॉट पॉसिबल राइट। সেইটো নহয় কেতিয়াও, ম্যাঙ্গো আৰু গুয়াভাৰ বোলে ক্ৰস হৈ গল কিবা এটা এনেকা নহয়। ওকে, so any type of pollen grain can land on the stigma but only the compatible one can reach the pollen tube। तो हेतु केनेगा गम पे कौन सा दूल्हा सही है कौन सा गलत है, तो it is that pollen pistil interaction, it is a chemical dialogue or basically dynamic chemical dialogue and it is chemotropic and apical। chemical dialogue chemotropic माने growth with the help of chemical में कोई से 10% sugar solution, apical माने tip to grow होय गई থাকিব। সেইটো মই দেখাইছো, ঠিক আছে। এই ডায়াগ্ৰামটো চোৱা, কেইবাটা আহিছিল কিন্তু এইটো আগত আহিছে আৰু এইটো মোस्ट कम्पेटेबल হয়, এইটো এনেকা গৈ গৈ गई। याद रखना माइक्रोपाइल के एंड से एंट्री मारता है, ठीक है, माइक्रोपाइल के एंड से एंट्री मारता है, इस बात का ध्यान रखना। बाकी डायग्राम तुम्हारा काम होना है, ठीक है। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इज थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड, इट इज नोन एज स्पोरोगेमी। अच्छा किसुमान स्टूडेंट कमेंट सेक्शনত कहो पारे कि सर छलाजोगेमी तो হয় মই মানা কৰা নাই, छलाजे ল্যান্ডৰ পাও ঘুমায় কিন্তু আমাৰ সিলেবাসত নাই আৰু এনসিআরটি এ মোস্ট কমন গিটা কৈ থৈছে, তে আমি পোৰোগেমি মনত ৰাখিম, ঠিক আছে। एंट्री ऑफ पॉलन इनसाइड द एम्ब्रायो सैक, ठीक है। अब एम्ब्रायो सैक के अंदर कैसे एंट्री होगा याद करो, ये माइक्रोपाइलर एंड है, these are the synergies with the filiform apparatus and this is the राजकुमारी। pollen tube आई से pollen tube এর finger leg projection এ কব কি স্যার আপনি এনেকা যাও, ইয়ার ফিমেল টু আছে আর নিজে স্যাক্রিফাইস করে দিব ব্রাইডসমেড গিটা, ঠিক আছে। synergids will degenerate, pollen tube enter through the degenerating synergids। এটু মই অলরেডি কলো finger leg projection, this is a PYQ in NEET examination also, okay। filiform apparatus is the one which guide the entry of pollen tube into the embryo sac, all right। now coming to, अब शादी का बात करते हैं, लड़का पहुंच गया लड़की के पास। अब ध्यान से कहानी पे वापस आते हैं। আমার कहानी राजकुमार আছিল, এটা না মেল গেমে দুটা বনি আছে জেনারেটিভ সেল दी, मतलब तुम्हारे पास दो राजा है, रानी एक है, दो राजा है रानी एक है। एक राजा ने रानी से शादी कर लिया, अब दूसरा राजा बोलेगा भैया है तो हमारे साथ अन्याय हो गया है, आपने तो रानी से शादी कर लिया, मेरे को भी शादी करना था भैया, हमको काहे पीछे रख दिए, मुख्य ब्याह पातिब कारणे वंचित करिছে। So the other, oh my god, I use the word वंचित, I'm shocked myself। anyway, तो जो तुम्हारा जो सेकंड मेल गैमेट है, सेकंड मेल गैमेट will go and marry the two नौकरानीज। आपको रानी मिला, मैं आपको दो नौकरानी दे, जाओ तुम दो शादी करो जाओ, दूसरे वाले को बोला। तो वो दो नौकरानी कौन है याद करो, बीच में दो सेल्स था ना पोलर न्यूक्लियाई, n+n पोलर न्यूक्लियाई, এই পোলার নিউক্লিয়াইটো ফিউজ হৈ যাব, এতিয়া n+n টু 2n হৈ যাব আৰু যোনটো সেকেন্ড মেল গেমেট আছিল এটো আহি ইয়াৰ লগত ফিউজ হ'ব, so it becomes a n and 2n, that means a 3n, a triploid structure known as the endosperm, अब देखो राजा और रानी का बेटा तो राजकुमार होगा, वो जाइगोट होगा, वो एम्ब्रायो होगा, आगे जाके नया प्लांट वही बनेगा, इट विल कंटिन्यू द जनरेशन। दूसरा राजा और नौकरानी का बच्चा है वो, तो उसको वो राजा वाला दर्जा नहीं मिलेगा, इट विल फॉर्म द एंडोस्पर्म। और जिसको राजा वाला दर्जा नहीं मिलेगा वो क्या करेगा, वो राजकुमार का सेवा करेगा, राजकुमार को खाना वाना खिलाएगा। सो द फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म इज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो। समझ में आया? सो फर्टिलाइजेशन तो कहने का फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, सिनगेमी, राजा रानी राजकुमार, ट्रिपल फ्यूजन, राजा दो दो नौकरानी, जो बच्चा पैदा हुआ सेवक, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ओके, सेंट्रल सेल तो कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल বুলি কয়, এটো ট্রিপ্লয়েড হয় কারণ এটো ট্রিপল ফিউজন বুলি কয়, ঠিক আছে। এটো ডিপ্লয়েড, এটো ট্রিপ্লয়েড, এটো 2n আৰু n মিলি পেলাই 3n হৈছে, ইয়াত n আৰু n মিলি পেলাই 2n হৈছে। কেটা নিউক্লিয়াস ইনভলভ হৈ আছে, পোলার নিউক্লিয়াই দুটা, মেল গেমেট ইয়াত এটা, ফিমেল গেমেট এটা আৰু এটা मेल गैमेट, तो टोटल 1 2 3 4 5, so 1 2 3 4 5, so 5 nuclei are involved। after fertilization everything will degenerate, लड़की का सहेली मर गया, बाकी जो बाहर में जो लड़का था, 3 लड़के जो वैसे गेट में खड़े थे एंटीपोडल्स, लड़की के घर वाले सब खत्म, गया कहानी से बाहर। अब फाइनली तुमको क्या मिलेगा,
जाइगोट मिलेगा, फ्यूचर राजकुमार, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि सेवा करेगा, और ये पूरे सेल को हम लोग प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बोलेंगे। सिनर्जिड्स गायब, एंटीपोडल सेल्स गायब। देखा भाई साहब? बस এটা অলপ তোমাক মই আর্টিফিশিয়াল কথাটো কৈ দিছো। सेल्फ पॉलिनेशन टू मैं बोलू ऑलरेडी, तुम्हारा क्रॉस पॉलिनेशन কথাও बोलू, मैंने मटर का भी बात किया था, राइट। अब देखो एक चीज हम लोग कर सकते हैं, ये थोड़ा छोटा सा टॉपिक है, मैं बीच में बता देता हूं तुमको। এটা বস্তু আমি কৰিব পাৰো, কিয় কৰিব পাৰো আৰু কি হেল্প হয় এটো। সো কেতিয়াবা আমি হাইব্রিড ক্রিয়েট কৰাটো বেছি ইম্পর্টেন্ট হৈ যায়। হিউম্যানৰ ক্ষেত্ৰতো যেনেকা মই কলো कि people should marry outside their culture a little bit outside their culture, একদম 100% सेम ancestors হলে প্রবলেম হৈ যায়, ঠিক আছে। তো এইটো মই একটু প্রমোট কৰো ভাই, মানুহে যিয়ে নকৰক কিয়। সো सेम चीज तुम प्लांट के केस में भी तो कर सकते हो। यू कैन हैव बेटर ब्रीड, बेटर वैरायटी एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। सो दैट इज पॉसिबल व्हेन इट इज पॉसिबल, इफ यू क्रिएट सम हाइब्रिड्स। हाइब्रिड কেনেকৈ ক্রিয়েট কৰিব পাৰো? সো মেন্ডেলে কি কৰিছিল, মেন্ডেলৰ এক্সপেৰিমেন্টত মই তোমাক বুজাও। এই বস্তুটো কৰিছিল। সপোজ মাটার লিয়া था মেন্ডেল में, মাটার ইজ আ বাইসেক্সুয়াল ফ্লাওয়ার, মানে মেল পার্টও আছে ফিমেল পার্টও আছে। তো মেন্ডেলে কি কৰিছিল, মেল ফ্লাওয়ারটো মেল পার্ট মানে মেল পার্টটো যোনটো মেল সেক্স অর্গান এটা কাটি পেলাই দিছে, মানে मर्दानगी गायब कर दिया, ई मैस्कुलेशन काट दिया, मेल पार्ट गया। now the flower which was bisexual, now it is only the female part, so it is a female flower now what Mendel did was कि उसको क्रॉस कराना था अलग अलग कैरेक्टर्स को लेके। तो उसका जो पर्टिकुलर जो कैरेक्टर वाला जो एंथर जिस प्लांट में है उसका पॉलन ग्रेन लिया उसने क्या किया, बैगिंग किया। फिर बैगिंग इसलिए किया ताकि उस फीमेल फ्लावर को कोई और पॉलिनेट ना करे। उसके बाद बैग को खोला, उसमें क्या किया, उसमें उस पॉलन को डाला जो उसका डिजायर्ड पॉलन था, रीबैगिंग किया, और उसके बाद वो डिजायर्ड प्लांट मिल गया, जो सीड्स मिला उसमें वो डिजायर्ड कैरेक्टर्स होगा। तो ये चीज हम लोग करके फार्मर्स को भी हेल्प कर सकते हैं। फार्मर वांट द प्लांट व्हिच हैज गॉट गुड यील्ड, सपोज द फीमेल, suppose a plant is there which has got good yield but it is not that disease resistant, तो मैं वाइल्ड वैरायटी लो लू, वाइल्ड वैरायटी पॉलन टू लो लू, और মই ইয়াত আর্টিফিশিয়াল হাইব্রিডাইজেশন কৰাই দিলো। তে वाइल्ड वैरायटी যোনটো ডিজিজ ৰেজিস্ট্যান্ট ক্যারেক্টার আছিল হেতু আহি গল, ইলটো আগত ভাল দিয়ে আছিল, দুটা ক্যারেক্টাৰ আহি গল। এইটো হল আর্টিফিশিয়াল হাইব্রিডাইজেশন, যোনটো কথা মই কৈছো ইয়াত লিখা আছে, আরামসে ভিডিওটো পজ কৰি পেলাই চাই লোৱা। ওকে, এন্ড লাস্টলি we are moving on to the post fertilization event। তো আমি ফার্টিলাইজেশন কি দেখিছো, আমি ফার্টিলাইজেশনত সিনগামি হৈ পেলাই জাইগট বনিছে আৰু ট্রিপল ফিউজন হৈ পেলাই তোমাৰ এন্ডোস্পার্ম বনিছে, প্রাইমারি এন্ডোস্পার্ম নিউক্লিয়াস। সো জাইগট কনভার্টস টু এমব্রায়ো, হাউ উই উইল সি। PN converts to the endosperm, ovule get converted to seed, मैं already কলো এটো, ovary get converted to fruit। So these are the things that we should be looking for now, all right। So firstly মনত রাখিবা, अच्छा तुम खुद बताओ, जो राजकुमार हुआ जाइगोट वो पहले डेवलप करेगा ने एंडोस्पर्म पे अगर डेवलप करेगा जोंटे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे। तो ऑब्वियसली राजा का बेटा ब्रेकफास्ट करने के लिए उठेगा, देगा ब्रेकफास्ट नहीं, उसका दिमाग खराब होगा। तो पहले खाना देने वाले का डेवलपमेंट हो जाना चाहिए, ठीक है। सो रिमेंबर द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म प्रीसीड्स एम्ब्रायो डेवलपमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। એટલે डेवलपमेंट तो कहने का है बहुत सिंपल है, डेवलपमेंट तो कहने का है बहुत सिंपल है। तुम्हार जो एंडोस्पर्म पार्ट आसिल, ठीक है, ये तो तुम्हार PN, ओके, एंड यहाँ पे जाइगोट है मान लो, उसको बाद में देखेंगे। तो কি হ'ব ইয়াত, ফার্স্টলি ফ্রি নিউক্লিয়ার ডিভিজন হ'ব। ফ্রি নিউক্লিয়ার ডিভিজন মানে কি, এই এটা নিউক্লিয়াস তো দুটালে কনভার্ট হ'ব, দুটাৰ পৰা চাৰিটা বনিব, চাৰিটাৰ পৰা আঠটা বনিব, এনেকা বনি বনি গৈ থাকিব ফ্রি নিউক্লিয়ার ডিভিজন। কিন্তু সেল নবনে এতিয়া। फ्री nuclear division मतलब karyokinesis not followed by cytokinesis, nucleus will divide but cells will not divide, so you'll see a multinucleate conditions and later the cell formation will happen, that is the cellular endosperm। starting আমি কি বুলি কও, free nuclear endosperm, and তাৰ পিছত যোনটো ডেভেলপমেন্ট হয় এটোক আমি সেলুলার বুলি কও। ইউজুয়ালি ফ্রি মই এটা এক্সাম্পল যোনটো এনসিআরটি দিয়া আছে, তোমালোক সবে নাৰিকল খাইছা, কোকোনাট, কোকোনাটৰ যোনটো পানী হয় ওয়াটাৰ, that is the टेंडर कोकोनट वाटर, जो कैसा जंतु को हमें ग्रीन ग्रीन होता है, तो जिसमें अंदर जो नारियल पानी होता है ना, वो होता है तुम्हारा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और जो व्हाइट पार्ट है जहाँ हमें कर्नल बोली को, व्हाइट पार्ट जो तुम्हें खोआ, नॉट द ड्रिंकिंग पार्ट, द ईटिंग पार्ट, दैट इज बेसिकली सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है। सो फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल वेहिकल एंड देन द सेल्स फॉर्म, दिस इज सेलुलर एंडोस्पर्म एंड दिस इज द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। So this is how the development takes place. Now how the embryo development takes place, অলপ মই বেছিকে কৈছো ইয়াত, তোমালোকক ইমান বেছি দৰকাৰ নপৰে,
কি দৰকাৰ পৰে মই হেখিনি কৈ দিও স্টেজেস খিনি জাস্ট জানি থৈ দিবা ঠিক আছে এমব্রায়ো ডেভেলপমেন্ট কেনেকা হয় বেসিক্যালি এমব্রায়ো ডেভেলপমেন্ট মেৰোব্লাস্টিক বুলি কয় ইন কেস অফ এনজিওস্পার্ম মেৰোব্লাস্টিক মানে কি ইয়াত জাইগোটটো ডাইৰেক্টলি ডিভাইড নহয় ডিভিজনস বোৰ কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ জায়গাতে হৈ থাকিব ডাইৰেক্টলি ডিভাইড হৈ গৈ নাথাকিব ঠিক আছে তুমি বাস ইমানখিনি পঢ়িব নালাগে তুমি জাস্ট ডায়াগ্ৰামটো একদম চোৱা কাৰণ মই তোমালোকৰ লেভেলতে পঢ়াম মই তোমালোকৰ ওপৰৰ লেভেলত নাযাও ঠিক আছে ডায়াগ্ৰাম কিটা চোৱা আৰু স্টেজেস কিনি চাই লোৱা স্টাৰ্টিংত তোমাৰ জাইগোটটো গত গল জাইগোটটো তোমাৰ ডিভাইডৰ 2 সেল স্টেজ তেনেকা 2 সেলৰ পৰা 4 সেল হ'ব 4 পৰা 8 16 8 সেল স্টেজটো আমি অক্টেন স্টেজ বুলি কওঁ 16 32 এটো গোল হৈ যায় পুৰা এটোক আমি গ্লোবুলাৰ ফৰ্ম বুলি কওঁ তাছত আকৌ যেতিয়া ফাৰ্দাৰ ডিভিজন ইট লুকস লাইক হাৰ্ট so it is a heart shaped and finally it looks like the horseshoe or the mature embryo or the torpedo shape tornado shape whatever so etu sir diagram side bhul hai gise na globular heart shape and this is the horseshoe shape ঠিক আছে just look at this line chart zygote dyad stage tetra stage octan stage pro embryo globular embryo heart mature তে stages কিনি তোমালোকে মনত ৰাখিলে তোমালোকৰ কাৰণে হৈ যাব কেনেকা কি হৈ আছে মই ইমান ডিটেইলত তোমালোকক কব নিবিচাৰো বৰ্ডছৰ কাৰণে ইমান বেছি ইম্পৰ্টেন্ট নহয় ঠিক আছে ইনফ্যাক্ট নীটৰ ষ্টুডেন্টছক মই কৈ দিও but again they won't ask so many things in details okay so please note this slide if somebody wants to note this slide take a screenshot or take a you can pause and just write it down but not that relevant for you okay now embryo structure to the monocot embryo to sasun monocot aru dicot sa the যদি আমি structure sabole jao then cotyledon bula eta bostu তুমি পাবা cotyledon is the basis for which the angiosperms is divided into monocot and dicot যদি এটা cotyledon থাকে cotyledon is a leaf like structure it also provides protection and nutrition to the developing embryo দুটা কামে কৰে so যদি এটাই cotyledon আছে তেতিয়া আমি monocot বুলি কম আৰু যদি দুটা cotyledon আছে তেতিয়া আমি dicot বুলি কম monocoter ক্ষেত্ৰত তুমি সোৱা this what is this is the scutellum single cotyledon scutellum single এটাই cotyledon আছে এটো shield shape single cotyledon known as scutellum okay তাৰ উপৰি দুটা sheet পাবা এটা coleoptile এটা হৈ গল তোমাৰ coleorhiza coleoptile তুমি সোৱা the word contains the letter p so it is the one which covers the plumule plumule কি কৰে shoot system to banaye plumule goes into shoot coleorhiza look at the spelling it has got r so it is the sheet over the radicle radicle is the one which forms the root system বুজি পালা lastly আৰু এটা আছে epiblast এই epiblast to কি actually dicotত সোৱা দুটা cotyledon আছে ন 1 আৰু 2 monocot তো এটাই cotyledon আছে এই দ্বিতীয়টো বেসিক্যালি ইভলিউশনারি পয়েন্ট অফ ভিউ পৰা চাব গলে মানে monocot তো লাষ্টত আহিছে হা monocot ইভলভ হৈ পেলাই আহিছে মোস্ট এডভান্স প্লান্ট monocot হয় এই দুটা মানে এটা কি হৈ গল সৰু থাকি গল ৰেমনেন্ট মানে এটো তুমি দেখা পাবা কি এই cotyledon হ'ব লাগিছিল হোৱা নাই কিন্তু মানে ইয়াৰ নিচিনা হোৱা নাই vestigial cotyledon epiblast okay epiblast so parts of the embryo diagram में देखो cotyledon के लेवल के जो ऊपर में उसको यहाँ नहीं दिखाया इसको बोलते हैं एपिकोटाइल cotyledon के लेवल के जो नीचे है उसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल obviously যোনটো তোমাৰ part 2 above হব cotyledon এটো এপিকোটাইল বুলি কম আৰু হেতু shoot part of হলে যাব ends in the plumule and the part which is below the level of the cotyledons it will form the root system it ends towards the radicle and this you already know monocot of single cotyledon known as scutellum dicot has got two cotyledons and we don't name as such একো নাম নাই হা ফুড ৰিজাৰ্ভ কৰিব হেল্প কৰে সিডৰ কথা পাতো ovule to seed লৈ কনভার্ট হয় আৰু ovary to fruit লৈ কনভার্ট হয় ovary ভিতৰত ovule আছিল সেই কাৰণে ovary to fruit কনভার্ট হয় fruit ভিতৰত আমি seed পাওঁ अच्छा तो सीड का सीन क्या है सीड ओव्यूल से ही डेवलप होता है द मैच्योर ओव्यूल इज नोन एज सीड सीड में क्या क्या मिलेगा जो राजकुमार है वो सीड के अंदर ही है एम्ब्रायो वही निकलेगा फटने के बाद सीड कोट इंटिगुमेंट्स किटा আছে মনত আছে না নাই ইনার ইন্টিগুমেন্ট আউটার ইন্টিগুমেন্ট এটা আউটার সিড কোট হয়ে যাব ইনার ইন্টিগুমেন্ট টু ইনার সিড কোট হয়ে যাব আউটার ইন্টিগুমেন্ট আর ইনার আউটার টু কম উইথ টেস্টা ইনার টু কম উইথ টেগমেন্ট যদি কনফিউজন হয় টেস্টা টেগমেন্ট টেসলা বুলি এটা কাৰৰ কোম্পানী ইলন মাস্কৰ কোম্পানীৰ নাম কি টেসলা is an American company America is outside India so the outer integument is Tesla not Tesla okay এনেকা ৰিলেট কৰি মনত ৰাখিব পাৰা
testa and tegmen. Okay, now seed, coming to the seed can be, so aita so seed duta type or hoy, examples kita important mo koi diu. Eta tumi baba endospermic seed, mane so endosperm to ki kori asil, Rajkumar ko seva kar raha tha, hai na, embryo nutrition provide kori asil, raja aur नौकरानियों का बच्चा है वो, provide कर रहा है nutrition. Okay, endosperm to খাই endosperm to jete embryo nutrition loi thakibo, তুমি দেখা পাব পাৰা যে এন্ডোস্পার্ম টু সিডত অলরেডি আছে অথবা খাই শেষ কৰি পেলালে নাই, যদি আছে তে হেনেকা সিডক আমি কি বুলি কয় এন্ডোস্পার্মিক অথবা এলবুমিনাস সিড, আৰু আনফালে বুলি কয় नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स एल्बुमिनस. ठीक है, एक्स मतलब पहले था अब नहीं है. ठीक है, ऑलराइट. सो एंडोस्पर्मिक और एल्बुमिनस विद एंडोस, मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स यात आही যায়, but few dicots যেনেকা ক্যাস্টার. হ্যাঁ, এক্সাম্পলত মই বিশেষ হেল্প কৰিব নোৱাৰো, মুখস্থ মাৰিবই লাগিব, বেছি এক্সাম্পলস নাই এইটো চ্যাপ্টাৰত. নন এন্ডোস্পার্মিক বা এক্স এলবুমিনাসত উইদাউট এন্ডোস্পার্ম most of the dicots be been, but there are few monocots like orchid. হ'ব, এগ্রে এক্সাম্পল সাফিশিয়েন্ট, ইয়াৰ বাহিৰত একো পঢ়িব নালাগে, ইমানখিনিয়ে. ঠিক আছে, এক্সট্রা এক্সাম্পল নিজে নিজে এড কৰিব নালাগে, এনেকৈ 1000-2000 এক্সাম্পল লিখি লবা তোমালোকে, है ना भाई. हाँ, ऑलराइट. नाउ व्हाट इज पेरिस्पर्मिक सीड? पेरिस्पर्मिक सीड का मतलब क्या है? देखो, न्यूसेलस याद है, न्यूसेलस भी कभी-कभी सीड के अंदर परसिस्टेंट रहता है, हेतु আমি पेरिस्पर्म বুলি কওঁ. তো এনেকা सीड्स আমি पेरिस्पर्मिक सीड বুলি কম, যত न्यूसेलस তো থাকি যায়, remnants of the न्यूसेलस remains. ओके, राइट. दो एग्जांपल है ब्लैक पेपर एंड बीट. बस এইখিনি পার্ট মই এক্সপেক্ট কৰো তোমালোকে পঢ়ি লবা, নিজে থিওৰিটিক্যাল হয়. सीड থাকাৰ এডভান্টেজ কি? ओके, हेल्प इन डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट. যদি बोर्ड्सত যদি থিওৰিটিক্যাল কোৱেশ্চন আহে, ইয়াৰ পৰা 4-5টা পইণ্ট লিখি লবা. মই লাষ্ট পইণ্টটো অকল এক্সপ্লেইন কৰিম, হেতু ইম্পৰ্টেন্ট হয়, বাকি পইণ্টছ গিৰি পঢ়া আৰামছে বুজি পাবা. হেল্প इन डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट, हैज रिजर्व फूड दैट हेल्प्स एम्ब्रायो टू फॉर्म द न्यू प्लांट बाय जर्मिनेशन. Seed coats protect the embryo, result of sexual reproduction, hence they show variation. Seed formation is more dependable when এইটো part যেতিয়া seed formation হয়, এইটো বস্তু মনত ৰাখিবা, তেতিয়া only 10 to 15% পানী থাকে. তো 10 to 15% পানী যদি থাকে আৰু ড্রাই কন্ডিশন যদি হয়, দেন seed টো জার্মিনেট নকৰে, মানে ভিতৰৰ পৰা সৰু প্লান্টলেটটো ওলাই নাহিব, seed টো তেনেকাই পৰি থাকিব. হেতুক আমি কওঁ state of dormancy. And dormancy and dehydration এই বস্তুটো बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्रीकल्चर. किसान को देखना तुम हमेशा फसल में पानी देता रहता है, क्योंकि वो 10 to 15% पानी है उसके अंदर. दूसरा बात यह है कि अगर बाहर में फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, बहुत ज्यादा ड्राई सीजन चल रहा है, तो अगर वो प्लांटलेट निकल के आ गया सीड फटने के बाद, जो एम्ब्रायो मैच्योर हुआ प्लांटलेट बाहर निकल के आ गया, वो तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा. उसके लिए तो जगह सही ही नहीं है, वो नहीं सर्वाइव कर पाएगा, है कि नहीं बोलो. That is why dormancy is the basis of agriculture. Very important. আমি ভাবো dormancy বেয়া বস্তু নহয়, এনেকা তো বহুত লস হৈ গলে ফার্মাৰৰ. বুজি পাইছা নে নাই? যেনেকা পলেন ভায়াবিলিটি পঢ়িছো, তেনেকা সিড ভায়াবিলিটি থাকে. এটা সিড টু ডরমেন্ট স্টেজত আছে অথবা সিড টুৰ পৰা হেৰি হোৱা নাই কিমান বছৰ লকে, হেতু ডিপেন্ড কৰে. Again, it is different from species to species. Okay, अलग अलग स्पीशीज में अलग होता है. एनसीईआरटी দুটা एग्जांपल দিয়া আছে, কারণ এই দুটা एग्जांपल বহুত ইম্পর্টেন্ট আৰু বহুত ইন্টারেস্টিং হয়. এটা প্লান্ট আছে লুপিন, লেফট সাইডে লিখিছো লুপিনাস আর্টিকাস. আর্টিকাস because it was found from the Arctic tundra, and these plant germinated after 10,000 years of dormancy. 10,000 বছৰ লগে ইনএক্টিভ হৈ আছিল, সাইন্টিস্ট গিটাই পালে, তাৰপিছত প্লান্টটো ওলাই আহিল. হা, আৰু এটা ডেট পাম আছে ফিনিক্স ডেক্টাইলিফেৰা. ইজিপ্তত যোনটো ৰেড সি আছিল ন, তাৰ ওচৰে পাজৰে তোমাৰ কিং হেৰডছ প্যালেস আছে. কিংছ হেৰড বা ডেড সি, সরি ডেড সিৰ ওচৰত কিংছ হেৰডছ প্যালেস আছে, এন্ড কিংছ হেৰড প্যালেসত এই ডেট পামটো সিড পালে, এন্ড 2000 ইয়াৰ্ছৰ পিছত জার্মিনেট কৰিছে. ঠিক আছে, তো দুটা এক্সাম্পল মনত ৰাখিবা, বাকি বেলেগ বেলেগ প্লান্টছৰ বেলেগ বেলেগ ভায়াবিলিটি থাকে, আমাৰ কাৰণে ইমান বেছি ইম্পৰ্টেন্ট নহয়. দুটা এক্সাম্পল আছে, এইকেইটা ইম্পৰ্টেন্ট. ওকে, কিছুমান প্লান্ট যত লার্জ নাম্বার সিডস পা জানাই, এটা তো অর্কিড হইলো, অর্কিডের বাইরে ওয়াটারমেলন, পাপায়া, অল দোস থিংস আর देयर. লাস্ট টু টপিক উই হ্যাভ, ওয়ান ইজ অ্যাপোমিক্সিস. হ্যাঁ, এটা অ্যাপোমিক্সিস কি হয়? অ্যাপোমিক্সিস ইজ আ টাইপ অফ asexual reproduction which mimics sexual reproduction. মানে অ্যাপোমিক্সিসৰ সিনটো এটো হয় বেসিক্যালি যে তোমাৰ সিড ফর্মেশনটো হয় কিন্তু ফার্টিলাইজেশন নহয়. স্যার কেনেকা হ'ব পাৰে? বহুত ইজি. নিউসেলার সেলস কিটা মনত আছে নে? নিউসেলার সেলসৰ পৰা সিলেক্ট হৈ পেলে মেগাস্পোর মাদার সেল হৈ আছিল, হয় নে?
নিউসেলার সেলস অথবা ইন্টিগুমেন্টার সেলসে ডাইরেক্টলি এমব্রায়ো বনাই দিয়ে মেগাস্পোর মাদাৰ সেল সিলেকশন হোৱা নাই, মিয়োসিস হোৱা নাই, এইবিলাক এমব্রায়ো সেলৰ ভিতৰত যি দেখা পাই যে একো হোৱা নাই, ডাইরেক্টলি এমব্রায়ো কনভার্ট হৈ গ'ল। तो मेल गैमेट तो आए ही, राजकुमार तो आए ही, है कि नहीं? तो that is apomixis. Another way is known as recurrent agamospermy. याद की है जोंटू माइक्रोस्पोर मदर सेल হয় হেট্রো সিলেকশন হয়, সরি মেগাস্পোর मदर, मेगास्पोर मदर सेल का सिलेक्शन होता है, लेकिन जो मेगास्पोर मदर सेल है वो क्या करता है, बिना मियोसिस का एग बना देता है और उससे एम्ब्रायो एग बनेगा। अगेन मेल आया ही नहीं, मियोसिस होगा तो एग जो होगा वो हैप्लॉइड होगा, तब हैप्लॉइड को दूसरा हैप्लॉइड मेल गेमीट आकर के फ्यूज करके बनाएगा। लेकिन यहाँ पे सीन है कि भाई हैप्लॉइड वाला स्टेज आया ही नहीं, मियोसिस किया ही नहीं, समझे? इट्स अ डिप्लॉइड एग व्हिच कन्वर्ट्स इनटू द डिप्लॉइड एम्ब्रायो, জাইগোট এন্ড ডিপ্লয়েড এমব্রায়ো। সো দিস ইজ অ্যাপোমিক্সিস গাইস। বেনিফিটস আমি বহুত বেনিফিটস ফার্মারক ইয়াত দিব পাৰো, মানে যদি কোনবা এটা প্লান্টৰ পার্টিকুলার নেচার আছে যোনটো ফার্মারসে বিচাৰে, whether it is disease resistance, stress tolerance, then we can use those seeds, make those seeds in the lab, the apomixis seeds, and আমি এটা কন্টিনিউ কৰি থাকিব পাৰো, কোনো পলিনেশনৰ দৰকাৰ নাই, একো দৰকাৰ নাই, ডাইরেক্টলি ফিমেল প্লান্টৰ পৰা ডাইরেক্টলি হৈ গৈ আছে ফিমেল পার্টৰ পৰা, তো একো টেনশনে নাই, ঠিক আছে? तो एक बार पढ़ी लो भाई, एक पार्ट एक थ्योरेटिकल है बिल्कुल, पूछेगा तो कुछ एक्सप्लेन करने लायक कुछ चीज है नहीं। हाँ, यूजफुल इन क्रॉप्स लाइक दिस आर ऑल द मेन इंडिया का फार्मर्स वाले क्रॉप, राइस, व्हीट एंड sorghum. Lastly, we'll talk about polyembryony. Polyembryony, as the name suggests, poly means many. So if there is occurrence of more than one embryo in a seed, that is known as polyembryony. Citrus, mango and some conifers are examples of this. लिवेनॉर के पहली बार साइट्रस में किया था, ठीक है? ये जेनेटिकली एक तरीके से यूनिफॉर्म प्रोजेनी बनाने में मदद करता है, और अगेन हमार मेन या इम्पोर्टेंस जोंटू है एटू फार्मारक हेल्प करा है, ठीक है? सो एटू एक कथा डिजायरेबल प्रॉपर्टीज तो हमें फॉर जनरेशंस राखिबो पारो। ओके, लास्टली कम्स योर fruit, development of fruit. So as you know already, fruits are developed from ovary, right? আচ্ছা, যদি ওভারি এ ফ্রুট বনায় আছে এটাকে আমি ইউকার্প মানে ট্রু ফ্রুট বুলি কওঁ, যেনেকা ম্যাঙ্গো। কিন্তু কিছুমান সিচুয়েশন আমি দেখা পাও যে আদার দেন ওভারি বেলেগ পার্টে ফ্রুট বনাই দি আছে, যেনেকা থ্যালামাস, এই যে স্ট্রাকচার যার উপর গুটে ফ্লোরাল পার্টস আছে, থ্যালামাস। So thalamus gets converted into fruit in case of apple, strawberry, cashew, all those things. So those fruits are known as false fruit. Okay. Third category is parthenocarp. Parthenocarp মানে fruits বনিছে but fertilization হোৱা নাই, just like apomixis কি পঢ়িছিলো, formation of seed without fertilization, apomixis. Formation of fruit without fertilization is parthenocarpy. Okay, fruit is known as parthenocarp. Example is banana. यार सीड नुपुआ तुम्ही सीडलेस बनाना सीड पाइसा कितना नहीं, ये डायग्राम आप देख सकते हो, डायग्राम देख सकते हो, ठीक है? And lastly there is one more classification of fruit, that is fleshy and dry. Okay, गमे पुआ fleshy जो खा के मजा आता है तुम लोगों को, और dry है ना, এটা मीम ভাইরাল আছে না, এটা fleshy into fruit है, এটা তুমি সাইড लगो वाओ नाइस वाओ वाओ, एंड ड्राई को देख के तुम बोलेगा छी छी नहीं खाना छी। तो दिस इज छी छी छी, बट ये बेटर है भाई, ये is better for your body. You should have the dry fruits. Dry fruits will like even help in तुम्हारा ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए भी ड्राई फ्रूट अच्छा है, पता है ना? तो you as students should have dry fruits. These are also good, better than the sugars that are available at your home, ठीक है? तो तुमने देखा ही होगा भाई, बॉलीवुड का एक्ट्रेस लोग, आलिया भट्ट, शी केम फॉर एन इंटरव्यू एट कपिल शर्मा शो एंड शी वाज लाइक, इसमें शुगर डाला है क्या? कॉफी दिया था किसी ने उसको, इसमें शुगर डाला है क्या? शी वाज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट शुगर, बट एट द सेम टाइम इवन कटरीना कैफ एंड ऑल दोस थिंग्स, बट कटरीना को तुमने देखा होगा भाई, सब माजा वाजा का ऐड करता, किसका ऐड करता रहता है, जिस लोडेड विद शुगर, नहीं देखा है क्या? वो रसिया करके जो आम को फोड़ के जो खाती है वो, है ना? But those things are bad for your body. Okay, those sugar is something that you should avoid. Okay, I try to avoid in my daily life as much as possible, jiman paru, and I would recommend you to have the dry fruits. And if you want to have fleshy fruits, you can have it. Still better than sugar. Okay. So on this note, I want to complete this chapter. The entire chapter is over now. Jodi iman khini tumalloke saisa
हो ही नहीं सकता कि एग्जाम में क्वेश्चन ना बने तुमसे, ठीक है। ইম্পর্টেন্ট ডায়াগ্রামস খিনি কভার্ড হল, প্রিভিয়াস এর কোশ্চেন বোর্ডছত যি খুদিছে, নিটত যি খুদিছে, অলমোস্ট সব এই মানখিনি এই 56 স্লাইডছত আছে আৰু যি আমি যিমান টাইম এতিয়া স্পেন্ড কৰিছে, আই ডোন্ট ৰিমেম্বৰ কিমান টাইম স্পেন্ড হৈছে, বাট okay. So guys, see you in the next class. I'll do more such videos for you all, okay, because your exams are coming, right? So thank you very much. See you in the next video.